बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। मुझे आज तक ये नहीं समझ आ सकी कि बिग बॉस में क्या था जो उनको पसंद नहीं आया। मतलब व्हाट, दुनिया का कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है जो मुझे ये कह दे कि तुम ये बात मान लो। मैं सड़क पे चलती थी, मैं रोती थी, मैं कहती थी अल्लाह किधर हो। मेरा बेटा तो माशाल्लाह देख ही रहा है, मुफ्ती साहब के होपफुली घर वाले देख के अप्रूव कर रहे हो कि वो क्या करते हैं। स्टिल आप वही सोचती हैं जो आप उस वक्त सोच रही थी, या अब आपको लगता है कि नहीं मुझे उस वक्त ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था? लोग मुझे कहते हैं तुम ISI एजेंट हो। मैंने कहा आई विश कोई मुझे फोन करे कि हमारी एजेंट बन जाओ। शान के साथ काम किया, मोहम्मद राना के साथ काम किया, सऊद के साथ काम किया, बाबर अली के साथ काम किया। सो दीज आर द 4 हीरोज बैक इन 2000 में वर लाइक यू नो एवरीथिंग। सलमान खान ने तो आपके बारे में एक बयान दिया था कि आपने पूरे इंडिया को उर्दू बोलना सिखा दी। मैं जिंदगी को किसी रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहती। बिग बॉस पे मैंने बहुत सारी हिंदी सीखी। जैसे कहते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं खराब, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। कोई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि डेस्टिनीज चाइल्ड होते हैं, और मुझे ऐसा भी लगता है कि पता नहीं मैंने कोई मल्टीपल लाइफ्स जी हैं। आई थिंक होस्ट्स को बहुत पैसे मिलते हैं, अच्छा, और कमर्शियल करने वालों को बहुत पैसे मिलते हैं। बिग बॉस को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना पड़ी थी मुझे, बिकॉज दे वर लाइक जस्ट इसको निकाल दें। मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनको जितना भी मुख्तसर बताया, उन्होंने कहा एक बात याद रखना, जब खवातीन इस सिचुएशन से निकलती हैं तो वो हिली हुई होती हैं। मुझे लगता है मर्दों को भी हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। यार 20 साल पहले तो मैं आप इतनी चब्बल आमी, मेरे को क्या पता मैं क्या आदि वदी हूं। कुरान पाक एक ऐसा वसी समंदर है जिसमें जब आप डाइव कर लेते हैं ना, ओ माय गॉड, दैट टेक्स यू टू, वो आपकी पूरी की पूरी मतलब दुनिया ही पलट देता है। कहते हैं ना कि लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। फॉर मी विद इन अ वीक आई वाज ऑन अ प्लेन टू स्विट्जरलैंड। मेरे लिए अपनी जात के ऊपर बात करना इतना मुश्किल काम है कि बहुत कम मैंने इंटरव्यूज दिए हैं। अभी तक माई इनबॉक्स इज फुल विद फिल्म ऑफर्स। मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई डिसाइडेड दिस, मुझे जुनैद जमशेद भाई का फोन आया था। उसने मुझे कहा मीना तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने एक चीज छोड़ दी है और अब बस तुम चिल करोगी लाइफ में। कहते तुम्हें अल्लाह आजमाएगा। मुझे मेरी टीम ने बताया था कि हमने रिकॉर्ड प्रपोजल्स 70,000 प्लस प्रपोजल्स थे जो आपके लिए आए हैं ना, और उस वक्त भी मैं कहती थी अच्छा ठीक है ओके। अशमित पटेल को आपने नमाजें पढ़ाई? मैंने इमीडिएटली बॉलीवुड छोड़ दिया। डूइंग इस्तिग़फ़ार वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। और अभी आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि दोनों IVF से हैं। यस Yes, they both are born with IVF. ओए होए, जब मेरी बेटी पैदा हुई उसने मुझे दिन में तारे दिखा दिए। आपको पता है सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी भी मुसलमान की क्या होती है? कि मुझे खाना काबा को जिंदगी में एक दफा देखना है। ड्रामे टीवी दे तो मैं आज तक नहीं डिठे। मैं आज तक अपना बिग बॉस नहीं डिठा के जाए। मैं आज तक अपनी कोई फिल्म नहीं डिठी। आपड़ी के कहने भी कोई फिल्म नहीं डिठी। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। और आज बड़ी जबरदस्त पॉडकास्ट होने वाली है क्योंकि मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं इनकी जिंदगी पूरी तकरीबन कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है। वो चाहे इनकी शादी हो, बिग बॉस हो, इनका करियर हो, यहाँ पे इनके मामला हो, कुछ ना कुछ इनकी जिंदगी में चलता ही रहता था। लेकिन अचानक हमने देखा कि पर्दे से गायब हो गई हैं। पता नहीं कहाँ रही इतना अरसा, इन्होंने क्या किया। अभी दोबारा ये फिर मीडिया पे आ गई हैं, फिर सामने आ गई हैं। तो इनके साथ सारी बातें होंगी, डिटेल में बातें होंगी। जो सवाल आपके माइंड में है, जो कंट्रोवर्सीज आपके माइंड में है, डिटेल में खुल के इनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ डिस्कस होगा। मेरे साथ मौजूद हैं वीना मलिक। कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं तो अपने घर से उठ के यहाँ पे आई हूँ, बट आप यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर, ड्राइव करके आए हैं, और फिर भी स्टिल लुकिंग सो फ्रेश, लुकिंग लाइक वाओ। सो आर यू रेडी टू आंसर एवरीथिंग? Everything? Oh yeah, I'm ready. सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करते हैं। Okay. जाहिदा मलिक से वीना मलिक बनने तक का सफर। Oh my God, ट्रांजिशन आपको पता है हमेशा कैसी एक रोलर कोस्टर राइड होती है। और मैं अपनी जिंदगी के बारे में जब भी सोचती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। कोई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि डेस्टिनीज चाइल्ड होते हैं। मुझे हमेशा अपने बारे में ऐसा ही लगता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि पता नहीं मैंने कोई मल्टीपल लाइफ्स जी हैं। लाइक इमेजिन, मेरा बचपन आप इमेजिन करें, कच्चा घर, नो इलेक्ट्रिसिटी, मड के घर बने हुए, बिकॉज आई ग्रू अप विद माई ग्रैंड मदर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हमारे पास टेलीविजन भी नहीं होता था। भक्कर के साथ एक गांव है अनायताबाद, वहां पे बिकॉज भक्कर में आपका मतलब बचपन यस, और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी। आपको सराइकी भी बोलनी आती है? हाँ मुझे याद है हम लालटेन जलाया करते थे। लेकिन वो इतना खूबसूरत चाइल्डहुड था ना कि रातों को तारे गिनते गिनते सोना,
गन्ने खाना, और बहुत वास्ट फील्ड्स हुआ करती थी सिंस माय ग्रैंडफादर वाज अ लैंडलॉर्ड, और आई वाज द आई कैंडी. हमारा जो पूरा मोहल्ला होता था ना, उसकी मैं पैदाइश के साथ ही आई वाज अ हीरोइन, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता था. और सिंस आई वाज द ओनली चाइल्ड जो कि दादी अम्मा के पास रहती थी, और माय डैड वाज इन द मिलिट्री, तो बाकी बहन भाई दे यूज्ड टू ट्रैवल अलोंग विद माय मॉम एंड डैड. तो आप क्यों नहीं रहती थी पेरेंट्स के साथ? बिकॉज माई ग्रैंड मदर शी वॉज एब्सोल्युटली इन लव विद मी. मैं चली जाती थी तो वो बहुत ज्यादा रोती थी. अच्छा. मैं तो बच्चा थी, मुझे क्या पता था, तो मैं उन्हीं के पास ही, मुझे मेरे मॉम एंड डैड छोड़ के चले जाते थे. बट द चाइल्डहुड दैट आई लिव्ड, कट टू सुपरस्टार इन पाकिस्तान, कट टू बॉलीवुड सुपरस्टार, कट टू अ लाइफ जहाँ से मैंने अपनी एक बिल्कुल बॉक्स्ड जिंदगी जी है, जहाँ पे आई हैड माई किड्स एंड एजुकेशन एंड ऑल दैट. मुझे कभी कभी लगता है कि आई हैड सो मेनी लाइव्स. तो माई चाइल्डहुड वाज लाइक, आई थिंक, द मोस्ट एक्साइटिंग चाइल्डहुड दैट आई हैड. तो आपका नाम तो जाहिदा मलिक, लेकिन ये वीना मलिक आपने क्या शोबिज में आने के बाद, इट्स योर शोबिज नेम, या घर में भी आपको इस नाम से बुलाया जाता है? एक्चुअली बैक इन टाइम, आपको पता है, आई वाज जस्ट अ किड व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्कूल में थी. इन 5th स्टैंडर्ड आई शिफ्टेड बैक विद माई पेरेंट्स. 5th स्टैंडर्ड तक मैं अपनी दादी अम्मा के पास रही. फिर मुझे मेरी मॉम एंड डैड वापस ले आए अपने साथ रावलपिंडी में, तो आई ग्रू अप इन रावलपिंडी. सो इट्स जस्ट दैट आई स्टार्टेड माई करियर व्हेन आई वाज इन माई स्कूल. तो शुरू में ये नॉर्म हुआ करती थी कि नाम जो होते हैं वो चेंज होने चाहिए. आई डोंट नो whatever reason, because back in time मुझे भी नहीं पता था किसकी क्या वजह है, but my team suggested that we should have some other name. So since my mom and dad used to call me Veena, okay, तो मैंने कहा बस यही नाम ही अच्छा है. So I बहुत सारी suggestions आई, पता नहीं कैसे कैसे नाम हुआ करते थे, Rosen and this and that. I was like, no, just Veena is okay. So this is how it continued. You started as a child artist, in child PTV artist, yeah. इस्लामाबाद में. लेकिन मेन बड़ी स्क्रीन पे बड़ी एज में कब आपका पहला ब्रेक था? कब आपको एक कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे फेम मिला? इट वाज ये दिल आपका हुआ. ये दिल आपका हुआ वाज द मूवी. आई वाज स्टिल, मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, एंड आई जस्ट डिड अ कमर्शियल इन इस्लामाबाद. तो वहीं की जो एक सिस्टर कंपनी थी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन लाहौर, बट दैट वाज रन बाय वेरी ह्यूज मीडिया टाइकून्स. तो वहाँ से जावेद फाजिल साहब ने कहा कि लड़की कौन है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए. और जावेद फाजिल साहब के साथ फिर मैंने एक लॉन्ग प्ले की थी, और बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी. आई वेंट टू लाहौर ऑल द वे, क्योंकि शुरू में परमिशन वाज, मेरे डैड की परमिशन बड़ी मुश्किल से मुझे मेरी ग्रैनी, मेरी नानी अम्मा ने लेके दी थी. सो मेरी दादी अम्मा एंड नानी अम्मा वर माय गार्ड्स. जब मैं बचपन में वो मुझे हर चीज पे गार्ड किया करती थी, छोड़ो बच्ची है, करने दे. सो मेरे डैड से फिर मेरी नानी अम्मा ने मुझे परमिशन लेके दी. तो आई वेंट टू लाहौर एंड आई शॉट दैट लॉन्ग प्ले. वहां से, क्योंकि आई थिंक जावेद फाजिल साहब और जावेद शेख साहब वर फ्रेंड्स, तो आई थिंक नूर वाज सपोज्ड टू डू दैट कैरेक्टर इन ये दिल आपका हुआ. तो टू समहाउ एट द 11th hour she was like that I can't do it. और जावेद शेख साहब जो थे वो he was panicking, he was looking for a girl. तो फिर to somehow this is how my name came up. उन्होंने मुझे फोन किया, and I was like, जब मुझे उनकी कॉल आई ना लैंडलाइन पे और जब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, I was like, I freaked out. Okay, the same जावेद शेख that I just जिनको मैं टीवी पे देखती हूँ. और जब उन्होंने कहा कि हम स्विट्जरलैंड में शूट करेंगे, लाइक स्विट्जरलैंड में जाऊंगी मैं अभी. So it happened, आपको पता है, it happened in no time. कहते हैं ना कि लोग स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं. For me, within a week, I was on a plane to Switzerland. जिनेवा में जाके हमने शूटिंग की, स्विट्जरलैंड में हमने शूट किया, एंड व्हेन आई केम बैक आई वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार. दिस इज हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. और इस सुपरस्टार बनने के बाद और होस्टिंग में आने में कितना टाइम था बीच में? जब आपने हम सब उम्मीद से हैं वो किया, कितना टाइम पीरियड बीच में गुजरा? और होस्टिंग की तरफ भी क्या शुरू से शौक था कि होस्टिंग में भी आना है, या वो भी ऑल ऑफ सडन हुआ? आई थिंक जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में शुरू किया था काम, तो दो आई रियली वांटेड टू एक्सेल, बट इतना लिमिटेड काम होता था. बैक इन 2000 बहुत कम फिल्म्स बन रही थी, और कुछ जो फिल्म्स बन रही थी, ऑब्वियसली व्हेन आई एंटर्ड पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, मुझे, क्योंकि आई वाज फ्रॉम इस्लामाबाद, तो मुझे उसके बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा पता नहीं था. कि मुझे ये आइडिया था कि सारी फिल्में ये दिल आपका हुआ जैसी होती है और सारी टीम्स ये दिल आपका हुआ जैसी होती है. सो आई हैड नो आइडिया. सो ऐसा भी हुआ था कि मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ.
یہ دل آپ کا ہوا کے بعد کیونکہ دا انٹائر انڈسٹری واز لائک اس لڑکی کو سائن کرنا ہے, تو اب مائی مینیجر کیم اپ ود 10 films all together, اور میں 10 کی 10 فلم سائن کر دی. I was just a kid. میں نے کہا کہ بھائی ایسی فلمز ہوتی ہیں, میم بہت اچھی اسٹوری ہے. اور اس اسٹوری کو جو میں نے اسٹوری بورڈ پہ پڑھا تو وہ بہت ایکسائٹنگ تھی. اور میں آپ کو بہت مزے کی بات بتاتی ہوں کہ فلم کی شوٹنگ جب میں نے شروع کی تو یہ دل آپ کا ہوا کے بعد باری اسٹوڈیو اور ایونیو اسٹوڈیو میں سائملٹینیسلی میرے شوٹس شروع ہوئے. ٹھیک ہے. ایک فلم کا جو شوٹ تھا وہ ایسا ہوا کہ اس کا کچھ ہم نے سینس شوٹ کیے, پھر ایک سچویشن ایسی آئی کہ میرے 2 فلموں کے کلائمیکس ایک ہی دن میں شوٹ ہونا تھے, اینڈ بوتھ دا ڈائریکٹرز ور فائٹنگ کہ ہمیں ڈیٹ چاہیے. سو مائی مینیجر کیم اپ ٹو می, میں نے کہا ایک فلم میں برائڈ بنی ہوئی ہوں کلائمیکس میں, اور ایک میں ڈیڈ باڈی ہے میری, تو میں کیسے مینیج کروں گی. واز لائک میم کچھ بھی نہیں ہوتا, جب ایک سین ہو رہا ہوگا اس کے بیچ میں جو بریک ہوگا تو جب ہم دوسرا سین کریں گے تو اس میں آپ کو ٹائم مل جائے گا. تو واز لائک آر یو شیور, ٹیمس تو آپ کی ریڈی ہوتی ہیں, میک اپ آرٹسٹ نے کہا میں بنا دوں گا 10 منٹ میں, ڈیڈ باڈی بھی بنا دوں گا, دلہن بھی بنا. اب میں آئی ہیڈ نو چوائس, شوٹنگ جی رکھ دی گئی. آئی اسٹارٹیڈ مائی شوٹ. اب ایک طرف میں جاؤں جلدی جلدی دلہن بنوں اور اس میں میری رخصتی اور میں روتے روتے جا رہی ہوں, اور دوسرا ڈائریکٹر ڈور پہ کھڑا ہے, وینا جی کو بھیجیں, وینا جی کو بھیجیں, ان کو اچھا جی اوکے. پھر بھاگ کے جاؤں چینج کروں, اینڈ اوبیسلی بوتھ دا ڈائریکٹرز نیو دیٹ ہاؤ وی کیپٹ اٹ. پھر جاؤں ڈیڈ باڈی بنوں, ادھر جا کے لیٹ جاؤں, ناک میں روئی ڈال کے میک اپ سارا ہٹا کے پھر ادھر ڈیڈ باڈی بن کے آ جاؤں. وہ ایک ایسا شوٹ تھا میری زندگی کا کہ آئی واز لائک کہ ہاؤ ڈو آئی ڈیل ود اٹ. اینڈ دین کچھ جو ٹپکل سنیماز کی فلم تھی, دو آئی ڈونٹ ریئلی سے کہ میں ان کے خلاف ہوں, بٹ ظاہری بات ہے آرٹسٹ یہ سوچتا ہے کہ یار دا وے آئی اسٹارٹیڈ اینڈ دا وے اٹس گوئنگ ٹورڈز سم تھنگ, اٹس ناٹ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ڈو. تو پھر بہت ساری فلمس کے ایڈوانس میں نے واپس بھی کیے تھے کیونکہ میرے لیے بہت مشکل تھا یہ سب مینیج کرنا. بٹ یس آئی ہیو, میں نے شان کے ساتھ کام کیا, محمد رانا کے ساتھ کام کیا, سعود کے ساتھ کام کیا, بابر علی کے ساتھ کام کیا. سو دیز آر دا 4 heroes بیک ان 2000 میں ور لائک یو نو ایوری تھنگ. بٹ دین ہوسٹنگ کی طرف آئی تھنک جو آنے کا میرا ایکسپیرینس تھا نا, وہ آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر یونس بٹ. وہ انہیں کا کمال ہے, وٹ ایور ہیپنڈ دیر he brought me into that. Okay. تو اس کا سیکشن وہی لکھتے تھے, تو انہوں نے سارا کیا. اچھا آپ نے کہا آپ نے بہت سی فلموں کے ایڈوانس واپس کیے, کتنا پیسے لیے تھے, کتنے ایڈوانس لیے تھے؟ No, I was probably, you know, it wasn't that big money, لیکن تب مجھے بہت زیادہ لگتے تھے. تب کیونکہ I was a kid تو مجھے لگتا تھا کتنے زیادہ پیسے, 5-10 لاکھ روپے لگتے تھے, کتنے زیادہ ہیں, اس سے تو میں کیا کیا شاپنگ کر سکتی ہوں. بٹ آئی تھنک پاکستان انڈسٹری میں سو فار اف یو جسٹ میک اے کمپیریزن آف ادر انٹرنیشنل انڈسٹریز, آئی تھنک بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مجھے لگتا ہے کہ آرٹسٹ کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایک رائلٹی نہیں ملتی آپ کو, دوسرا یہ ہے کہ جو ایکٹنگ فی ہے وہ میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے سینئر آرٹسٹ ہوتے ہیں, مطلب ان کی اتنی لیگیسی ہوتی ہے, انہوں نے اتنا کام کیا ہوتا ہے, اور جب آپ ان کے فائنینشیل کنڈیشنز دیکھتے ہیں تو آئی مین یو فیل ریئلی سیڈ. دا ریزن بیکاز دے آر ناٹ you know paid well. تو یہ ہونا چاہیے. آئی تھنک ابھی بھی ہماری انڈسٹری, ڈراما انڈسٹری, فیشن انڈسٹری, if you make a comparison with other industries, بہت کم پے کیا جاتا ہے, بہت پیچھے. لیکن میکسیمم آپ نے کتنا چارج کیا کسی ایک پروجیکٹ کا, میکسیمم اماؤنٹ؟ نہیں کیوں, آپ کیا چاہتے ہیں, میں نے سب ٹیکسز دیے ہوئے. نہیں تو آپ کو یہ بھی فنی بات بتاؤں, آپ کو یہ بھی فنی بات بتاؤں, when I started my career تو نا میں نے کہا میں نے ٹیکس دینا ہے. تب کوئی ٹیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی نہیں دیا کرتا تھا ٹیکس, انکم ٹیکس. تو میں نے کہا نو, آئی وانٹ ٹو اسٹے اپ رائٹ ہر چیز میں. اچھا سب سے جو مجھے ایک بری چیز لگتی ہے, بریکنگ دا لا. ایون اف آئی ایم آن دا روڈز اینڈ دا رائٹ از ریڈ, آئی کانٹ کراس اٹ. میں زندگی میں ہمیشہ لا کو نا بریک کرنا اور کسی کی پریویسی میں انٹروین کرنا. آئی مین میرے گھر میں انویلپس آتے ہیں موم اینڈ ڈیڈ کے, تو میں ایسے پھینک کے ایوری بڈی لاوس ایٹ می, کیوں نہیں, یہاں تو کسی کا فون, میں نے آج تک اپنے موم ڈیڈ تک کا فون نہیں دیکھا, بیکاز دس از سم تھنگ آئی ڈونٹ نو, یہ مجھے بہت نروس کر دیتی ہے چیز. تو میں آپ کو فنی بات بتاؤں کہ میں آئی اسٹارٹیڈ اینڈ آئی واز لائک, میں نے اپنے مینیجر کو بلایا کہ میں پیسہ کما رہی ہوں تو مجھے ٹیکس دینا ہے. تو اس نے کہا میم کتنے کما رہی ہیں آپ نے, میں نے کہا بھائی میں نے دینا ہے نا ٹیکس. تو لائر آ گئے ہمارے, وہ ابھی بھی میرے لائر ہیں. اچھا. تو وہ جب آئے, آئی اسٹل ریمبر, بعد میں ان سے پوچھتی رہتی تھی, اب ہنستے تھے نا مجھے دیکھ کے,
तो आतिफ साहब नाम है उनका, मेरे इनकम टैक्स लॉयर. वो आगे अपनी फाइल्स लेकर मेरे सामने बैठ गए. अब द लुक ऑन हिज फेस आई स्टिल रिमेंबर कि ही इज जस्ट लुकिंग एट मी, कि जैसे कोई ऐसे एक बच्चा नहीं होता और कहता है कि जी मैं बड़े कुछ चीज बन गया हूँ, तो आप ये मेरी फाइल लो. हाँ, तो वो मुझे देखे और मुझे हंसे भी. तो मुझे क्या टैक्स देना है आपने? मैंने कहा हाँ. कहते आपको टैक्स क्यों पे करना है? मैंने कहा क्योंकि आई एम अर्निंग, तो मुझे टैक्स पे करना. वो तो मुझे अब जाके पता चला कि इतने टैक्स के बदले में मुझे पैनाडोल की गोली भी नहीं मिलनी कहीं से, बाकी तो छोड़ दे. बट स्टिल उस दिन से शुरू हुआ. और बाद में आतिफ साहब जो है वो अक्सर मेरे साथ मजाक किया करते कि जब पहली बार में आया था, बच्चा है 2-4 साल टैक्स दे के कहेंगे अब नहीं देना मैंने. बट वो अभी पिछले दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि गाड़ी ली थी आपने? मैंने कहा हाँ, तो एक चीज बेची थी, गाड़ी ली थी, आप लिख देना बीच में. So he just called me a few days ago कि I have to file your income tax returns. So आप जो ये मुझसे पैसों का पूछ रहे हैं ना, अब इतना पीछे मुझे याद भी नहीं है. चले इतना बता दें, मैं अमाउंट नहीं पूछ रहा. कमर्शियल में ज्यादा पैसे, होस्टिंग में या एक्टिंग? Oh yes, commercial में, absolutely. Commercial and hosting. These are the two things where if anybody wants to pursue for money, acting career for money, I think hosts को बहुत पैसे मिलते हैं. अच्छा, और कमर्शियल करने वालों को बहुत पैसे मिलते हैं. आई डोंट नो, बिकॉज टीवी के ड्रामाज मैंने बहुत कम किए हैं, सो आई लिटरली हैव नो आइडिया अबाउट दैट. हमारे सामने वीना मलिक बैठी. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि यू हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट और आपको मतलब बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा. हाउ यू आर फीलिंग? मेरी पॉडकास्ट का फॉर्मेट ही यही है. मैं बीच में टोकता नहीं हूँ, मैं सवाल करता हूँ, उसके बाद तसल्ली से. इसीलिए लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं. वो कहते हैं शुक्र है यार आप बार बार इंटरप्ट नहीं करते, हम जिसकी बात सुनना चाह रहे हैं बात तो पूरी सुन सके ना. So the reason the insights I'm giving you probably I've never given it to anyone else. Thank you very much. Thank you. अब थोड़ा सा आते हैं, हमारे सामने वीना मलिक बैठी हूँ और बिग बॉस की बात रहा हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. उसमें तो आपका करियर पूरा कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है. हाँ, क्यों? आपके सख्त इंटरव्यू, आपके वो मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ वो मैंने आपको देखा, और आप बहुत उसमें, अब बात बहुत पुरानी होगी. मैं वैसे आपसे सवाल पूछता हूँ, स्टिल आप वही सोचती हैं जो आप उस वक्त सोच रही थी, या अब आपको लगता है कि नहीं मुझे उस वक्त ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, या मुझे बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था? क्यों नहीं जाना चाहिए था मुझे बिग बॉस में? आई स्टिल चेरिश बिग बॉस. दैट वाज द बिगेस्ट प्रोडक्शन कंपनी एंड आई थिंक a lot of things that people see on screen, what happens is, I just don't want to elaborate more on this, but what happens is when you are being recorded 24/7 and there are 56 cameras inside and 56 cameras outside recording you simultaneously 24/7 day night, each second of yours, उसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं भी दिखाई जाती, बहुत सारी दिखाई जाती है. बट ऑब्वियसली यही अग्रीमेंट साइन करके तो हम बिग बॉस हाउस में जाते हैं. सो it's their own choice in which light they want to show you. A person could just can't remain the same like all the time. जैसे मुझे कभी-कभी लगता है कि I just think like a 60 years old and in no time I just can switch to 18 years old because you आपके emotions, आपकी feelings, आपके जज्बात, आपकी चीजें, I mean you cannot be just in one mood all the time. So Big Boss ने जो दिखाया, we agreed to it, but being on that show, I think I really cherished that. People absolutely loved me. But मुझे आज तक ये नहीं समझ आ सकी कि बिग बॉस में क्या था जो उनको पसंद नहीं आया. What was that? मुझे इसमें ना एक जो बड़ी मजे की चीज लगी, जो आपने मुफ्ती अब्दुल कवी से सवाल पूछे थे ना, कि आपको कैसे पता कि ये हुआ था? Because मुफ्ती अब्दुल कवी साहब secretly watches every actor, सब टीवी के ड्रामे देखते, फिर मुझे कहते हैं आपके हुस्न जमाल भी है. मेरे को तो आपके हुस्न जमाल का आपको कैसे पता चला? अच्छा, बल्कि मैं यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे ये सवाल पूछूंगा कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने उस वक्त जो बातें की थी, वो हो सकता है कुछ लोगों की राय हो सकता है, कुछ लोगों की ना उनकी जाती राय हो, लेकिन वही सब कुछ उन्होंने खुद किया बाद में. Oh my God. और सबने देखा, पूरा पाकिस्तान ने देखा. मैं आपको एक बात बताऊं, I absolutely, वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा. I literally अगर लोगों के हाथ में आपको पेंट करना हो ना कि आप कौन है, और अगर आपकी जिंदगी लोगों के हाथ में हो, अगर आपका रिस्क लोगों के हाथ में हो, अगर आपकी रेपुटेशन लोगों के हाथ में हो, anything, they would not take a second to destroy it. I don't know why. I don't know लोग इतने heartless कैसे हो जाते हैं. But then I think it's not being heartless or rude or something. It has something to do with the psychological issues.
Because you don't know कौन शख्स किस चीज़ कहाँ से belong कर रहा है, कौन शख्स किस trauma से deal कर रहा है. Why somebody would hate on you? Like I'm sitting here today. अब आज आप और मैं बात कर रहे हैं, मतलब हम अपनी जिंदगियों के बारे में मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रही हूँ. And why would you hate on me? I don't even know you. You don't know my journey. आपने सिर्फ स्क्रीन पे, मैं स्क्रीन पे अपना आप कितना दिखा सकती हूँ आपको. You have seen, and especially about me. मेरे लिए अपनी ज़ात के ऊपर बात करना इतना मुश्किल काम है कि मैं बहुत कम मैंने इंटरव्यूज दिए हैं. द फेस, एवरी बीइंग इज मल्टी डायमेंशनल. आप मल्टी फैसेटेड होते हैं. You're different with your family, you're different with your own self. You have seen me as an artist. Ab, if you don't like my work, please leave. Don't watch it. If you like my work, please appreciate it. If I'm talking about something, it resonates with you, appreciate it. If it doesn't resonate with you, I'm sorry. 8 billion लोग, एक भी बंदा दूसरे जैसा नहीं सोच सकता. So if it doesn't resonate with you, please leave. मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे. But I think human mind is so complex. Human mind is so complex because when something is coming from a human mind, you can't really tell where exactly it's coming from. It's coming from jealousy. It's coming from some mental disorder. It's coming from some immaturity. कि कहाँ से आ? You can't. Attention seeker होते हैं कि हम बात करेंगे, कोई जवाब आएगा, तो चले थोड़ा सा हमें भी फेम मिल जाएगा. This could be, but how could you just? और मुझे लगता है कि मुझे कभी-कभी लगता है ये सिर्फ हमारे मुल्क में होता है और कहीं नहीं होता है, या पता नहीं हर जगह होता है. शायद होता होगा. आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वहाँ के लोग, इंडियन लोग, पाकिस्तानियों को जो हम सुनते हैं, जो मीडिया पे सुनते हैं, क्या वही था, या दे गिव रिस्पेक्ट, वो आप लोगों को मोहब्बत देते हैं, आपसे प्यार करते हैं? इंडिया में आर्टिस्ट, no matter whether it's Shah Rukh Khan or it's any artist, artists are being worshipped because art is, part of their culture. मैं यहाँ पे भी अक्सर ये कहती रहती हूँ कि इंडिया में आर्ट को आपने देखा है, इवन शाहरुख खान उनके दरवाजे पे आ गए, जस्ट टू हैव अ ग्लिम्प्स ऑफ हिम, पीपल वुड जस्ट गैदर देयर. सलमान खान्स डोर, पीपल वुड गैदर देयर. ये क्या शो करता है? इट शोज दैट हाउ मच लव दे हैव फॉर द आर्टिस्ट्स एंड फॉर द आर्ट. सो ऑब्वियसली आई वुड से दैट इट्स अ डिफरेंट कंट्री. और इंडिया में मैं अक्सर अगर कभी कोई इंडियन लाइक इफ अ फैन इंटरेक्ट्स विद मी और समथिंग, तो मैं उनको कहती हूँ आपको पता है आपसे ज्यादा मैंने इंडिया देखा हुआ है. बिकॉज इन 3 years मैंने इंडिया का चप्पा लाइक फ्रॉम साउथ टू कोलकाता टू राजस्थान टू दिल्ली, मुंबई. तो आपके पास पूरे इंडिया का वीजा था? पाकिस्तानियों को तो मिलता है सिटीज का वीजा ना, मेरा भी तो पासपोर्ट में. नो, इंडिया में क्या होता है कि व्हेन यू जस्ट गो, जब आप लैंड करते हैं किसी और सिटी में, तो आपको पुलिस में रिपोर्टिंग करनी होती है. When you finish your job, when you're leaving, then you have to report. But वहाँ पे मैंने काम इतना ज्यादा किया, like I have done 4-5 movies, लेकिन हर मूवी के आपको 60 प्रमोशनल इवेंट्स करने होते हैं. आप टूर करने होते हैं, तो आपको पूरा इंडिया ट्रैवल करना ही पड़ता है जहाँ सिनेमाज है. सो इन दैट रिगार्ड आई हैड ट्रैवल सो मच. और जाहिर बात है मुझे बाहर भी जाना होता था, मॉल्स में भी जाना होता था, शॉपिंग मॉल्स में भी जाना होता था. एंड द अमाउंट ऑफ लव आई रिसीव्ड देयर, आई वुड नॉट, मैं उसको कभी भी इनकार नहीं कर सकती हूँ. ऑन अ पब्लिक लेवल इट हैज़ बीन ह्यूज, इट वाज इमेंस. एंड इन वर्क फॉर्मेट, या लोग अखबारों में पढ़ते रहते थे कि certain political लोग हैं, they have problems. There are some people, but वो सब लोगों को represent नहीं करता. There were people who welcomed me so good. So I think overall it has been wonderful. And by the way, मेरे सेट के ऊपर तो अक्सर ऐसा होता था कि शिव सेना is a political party. बिग बॉस को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देना पड़ी थी मुझे, बिकॉज दे वर लाइक जस्ट इसको निकाल दें. एंड ऑब्वियसली आई हैड नो आइडिया, बिकॉज बिग बॉस में तो अब तक कोई न्यूज़ भी नहीं पहुंचती है व्हेन यू आर देयर. सो व्हेन आई गॉट आउट ऑफ इट, तो मैंने कहा व्हाई मेरे आसपास इतनी सिक्योरिटी क्यों है? आप ना बिल्कुल टोटली डिस्कनेक्टेड होते, एक स्पेस कैडेट होते हैं. नो, व्हेन यू गेट न्यूज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं आपको पता चल रहा, यू आर नॉट in touch with your family, you are not in touch with the media, you are not in touch with the outer world कि बारिश आ रही है, तूफान हो रहा है, क्या हो रहा है, you are not in touch with anybody. आपको कुछ नहीं पता होता. So आपको पता है कि वो जब 3 महीने आप एक जगह पे रहते हैं, and the moment you get out ना, वो एक बहुत ही vulnerable state होती है. मैं जब बाहर निकली तो मुझे लगे कि मेरे आसपास was so much security,
Z security. I was like, why? मैं क्यों? मुझे ये भी नहीं पता था कि what is controversy. मुझे ये भी नहीं पता था कि what people liking. मुझे ये भी नहीं पता था what people not liking. And मुझे ये भी नहीं पता था कि what is happening back in Pakistan. तो जब मैं बाहर निकली and when they escorted me to my hotel after the finale that I had with Salman Khan, मुझे ऐसे लगे जैसे आप एक स्पेस कैडेट नहीं होते, आपको कुछ पता नहीं चलता. तो मैंने कहा क्यों है. फिर माई टीम केम अप टू मी एंड दे एक्सप्लेन. और ऐसा होता है ना कि जब आप रियलिटी से एक से निकल के दूसरी में आते हैं तो आप उसके साथ नेविगेट नहीं कर रहे हो, आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो. तो फिर मैं पूछती थी क्यों, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों. बट स्लोली ग्रेजुअली विद इन अ फ्यू डेज आई गॉट टू नो. तो उसके बाद जो मेरी फिल्म्स की शूटिंग्स हुआ करती थी तो सेट के ऊपर शिवसेना के बहुत सारे लोग गन्स के साथ आए होते थे. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, बट प्लीज मेक माई वे, आई हैव टू गो टू माई वैनिटी. I quit working in India on my own will. I mean, I don't know, I don't want to brag about it, but मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी सोल हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं इस मिट्टी की बनी हुई हूँ कि anybody can make me do anything. If I quit Bollywood with my own free will. And आप ये देखें कि कायम रहना उस जगह पे, अभी तक my inbox is full with film offers. इंडिया से when I quit, उसके कुछ सालों तक तो I mean literally my team was like, ma'am we beg you please come back, beg you, because there's so many good projects. But फिर वो आप जब एक फैसला कर लेते हैं ना तो ये जर्नी भी लोगों को नहीं पता होती. फिर उसके ऊपर सब्र करना और उस फैसले के ऊपर चलना, उफ आई थिंक बट यू टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट. आप कहते हो यार आई डिड इट, ये मैंने कर लिया. With so many offers, with everything, I just did it. So I feel proud of me that I made it. और इंडिया में आपने कितनी मूवीज की? I think altogether I've done 6 movies there, 2 reality shows. अच्छा, और कौन-कौन से big stars के साथ आपकी मुलाकात रही? Everybody. I think almost I've interacted with everybody there. Yeah. सबसे ज्यादा आपको कौन बेहतर लगा? As a person, not as an actor. As a person, I think as people, they all are just so beautiful. But I think I met Rani Mukherjee and ज़ाहिर बात है उनको हमने फिल्मों में इतना ज़्यादा देखा था तो मुझे लगता था कि she wear lenses. For the first time when I looked into her eyes, I think she has the most beautiful eyes in the world. She was just gorgeous. I kept looking into her eyes. She's so pretty eyes. उनकी आँखें बहुत खूबसूरत है. But apart from that, all Bollywood actors are just so, they're just really nice. सलमान खान ने तो आपके बारे में एक बयान दिया था कि आपने पूरे इंडिया को उर्दू बोलना सिखा दी. इसमें ऐसा क्या था? I think because अच्छा जब मैं इंडिया में थी मैंने बहुत सारी हिंदी भी सीखी ना, because we were supposed to speak Hindi. We were supposed to speak Hindi on Big Boss. तो शुरू में मुझे कहाँ हिंदी आती थी, तो मुझे तो उर्दू आती थी ना, तो मैंने उर्दू में ही कम्युनिकेट करना था. एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक ना वो एक लेसन हम टीचर्स बने हुए थे तो वहाँ पे आया जो हमारा सिस्टम है गैलेक्सी, जो हमारा स्टार्स का सारा सिस्टम है. तो अब मैं कहूँ कि हिंदी में तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैंने वो सारा बच्चों को सिखाया कि तारा क्या होता है, सितारा क्या होता है. When I got out of Big Boss house और सलमान खान was working on a movie, they literally made an entire song on it. सितारा में सितारा, सितारों के जहाँ में मिलेंगे हम यारा. So yes, उसके बाद से बहुत सारे लोग मुझे कहते रहते थे कि आपने हमें उर्दू बोलना सिखाई, लेकिन ऑब्वियसली आई हैड नो चॉइस. हिंदी मुझे आती नहीं थी, बट बिग बॉस पे मैंने बहुत सारी हिंदी सीखी. जैसे कहते हैं कि आपका दिमाग तो नहीं खराब, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है. अच्छा. एंड सम बुरी बात, अश्लील बातें, पुरुष, अ गाय, स्त्री, अ वुमन, अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी हिंदी सीखी थी मैंने. बिग बॉस का तो बता दें, वहां से कितने पैसे मिले थे? नहीं ये अच्छा, क्यों वो मैंने खा ली, वो मैंने शॉपिंग कर ली. उसका टैक्स भी दे दिया ना? उसका मैंने टैक्स इंडिया में भी दिया, उसका टैक्स मैंने पाकिस्तान में दिया, और मुझे थोड़े से पैसे बचे थे वो मैं एलवी की शॉप पे एक ही दिन में जाके शॉपिंग कर ली थी. अबाउट सो मेनी बैग्स. अच्छा ठीक है. तो मेरे पास नहीं है. अब लोग खुद ही आइडिया लगा लेंगे, गूगल से एलवी पे जाएंगे वहां पे देखेंगे, फिर आइडिया लगा लेंगे कि इतने मिल गए होंगे. एनीवेज, एक और क्वेश्चन पे आते हैं. वो भी अगेन आपकी बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि वहां पे जो आपने फोटोशूट करवाया था, फिर ISI वो लिखा हुआ, तो क्या उस पे मेरे 2 क्वेश्चन है. एक तो उसके बारे में थोड़ा बता दें, फिर क्या पाकिस्तान आने के बाद कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, कोई केसेस? आपको जैसे नहीं पता? नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब सूरज चढ़ा था, पूरी दुनिया ने देखा, आपने नहीं देखा.
میں نے اس وقت نہیں دیکھا, میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے اب پتہ چل جائے کیا ہوا تھا. How اچھا, اس cute. فوٹو شوٹ کی کیا ریئلٹی؟ See, yeah, we had a shoot. We had a normal fashion shoot. اور اس کے بعد تو I think سب نے اس کے اوپر اتنی کو ریسرچ کر ڈالی ہے, اس کو اتنے کو مشینوں میں گھما کے نکال کے اس کور کو دیکھ لیا ہے. میں نے فوٹو شوٹ کیا تھا. It was a normal photo shoot when it comes to working in India. بولڈ فوٹو شوٹ اور It was just normal photo shoot جو سب ایکٹرز کرتے ہیں. آپ اس کو بولڈ کی ڈیفینیشن کس سے شروع ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, تو مطلب کسی کی اپنی ابھی جس نے شٹل والا برقع پہنا ہوا ہے تو اس کے لیے تو وہ خاتون بولڈ ہے نا, جس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے. تو یو کانٹ. I worked as an artist, as an actor. I did a shoot, but there was no ISI. Absolutely, I have my heart to it. لوگ مجھے کہتے ہیں تم ISI ایجنٹ ہو. میں نے کہا I wish کوئی مجھے فون کرے کہ ہماری ایجنٹ بن جاؤ. Of course, we take a lot of pride. مجھے تو اس بات میں بھی بہت ساری پرائڈ لگتی ہے کہ if people associate me with ISI. اور if I had the choice, I would have probably wrote ISI اور اپنے دل پہ لکھتی. That was just a morphed photo. They put it because they wanted to create a controversy. اور مجھے حیرانگی نا اپنے لوگوں پہ ہوتی ہے. مجھے پتا ہے, I know they absolutely love me, literally. مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے, مجھے لوگوں سے اس بات کا بھی آنسر چاہیے کہ جن کپڑوں پہ آپ لوگوں نے میرا اتنا شور مچایا, ادھر تو سب پہن رہے ہیں, تو میرے کو کیوں تنگ کیا؟ بٹ آئی تھنک کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت شاید آئی ڈونٹ نو لوگوں کو بہت عزیز ہوتے ہیں. تو وہ آپ کو لگتا ہے یا آپ کا یہ کلیم ہے کہ وہ ایڈیٹڈ فوٹو شوٹ تھا؟ کلیم نو, اٹ واز ایڈیٹڈ. اٹ واز, آپ نے ان کو سو کیا کوئی؟ آئی تھنک وہ جو ہمارے بھائی ہیں ایک جو سب کا بسٹ کرتے رہتے ہیں چیزیں, اقرار بھائی. اقرار بھائی نے پورا شو کر دیا تھا. He just hired an editor اور انہوں نے پورا ساری دنیا نے اس کو دیکھ لیا. It was a edited photo. اس میں باڈی پارٹس کو بھی نارملی دیکھا جائے تو that was an edited picture. تو آپ کی طرف سے وہ ٹاپ لیس یا نیوڈ فوٹو شوٹ نہیں تھا؟ Of course not. I was just wearing a thong and it was a complete edited picture. And in a certain light they wanted to show it and they showed it. And immediately, look, because when I was working in Bollywood, I had the complete conscious that I'm working in Bollywood. And I had the complete conscious that what I'm wearing. And matlab us time mein, if I had done something, میں اس کو آن کیوں نہ کرتی؟ مطلب کیوں نہ کرتی؟ کیا ریزن ہے؟ I am the kind of person that if I do something, I have the guts to look into the eyes that yes, I have done it. But if I haven't done something, دنیا کا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا ہے جو مجھے یہ کہہ دے کہ تم یہ بات مان لو. I mean, that's not in my blood. I can't do that. Why should I be the part of your agenda? کیوں؟ So اور یہ بھی ہے کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اینڈ اسپیشلی انڈیا اینڈ پاکستان, جس طرح کی ہماری ہسٹری ہے, چیزیں ہیں اینڈ سب کچھ ہے, کنٹروورسیز چیزیں, بٹ دیٹ واز سم تھنگ ایون آئی واز لائک یہ کس کے دماغ کا برین چائلڈ ہے, ہاؤ اٹ ہیپنڈ. اینڈ آبویسلی پھر اس کے بعد I come back to Pakistan and the rest is history. اس کے بعد پھر بہت سے انٹرویوز. ایک اور بات آپ نے اس وقت کہی تھی یا میں نے آپ کسی اور انٹرویو میں سنی, آپ نے کہا کہ جو کچھ آپ نے بگ باس میں دیکھا کیا وہ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بات آج تک نہیں سمجھ آئی because I am the person, I am the most non-controlling being. مطلب مجھے یہ فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی کیا پہن رہا ہے, کوئی کیا سوچ رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. Because you have to eventually, you have to answerable to, آپ نے اپنا جو بلیف سسٹم ہے اس کے حساب سے ایک سپر پاور جو آپ کی ہے, جو آپ کی, آپ اگر اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو ان کو یہ جواب دینا ہے, اگر آپ نہیں رکھتے ہیں تو پھر تو جو مرضی انسان کرے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہاؤ یو آر بادرڈ کہ لوگ کیا پہن رہے ہیں, اور کیونکہ ان کی اپنی زندگی ہے نا, let them be. So it really doesn't matter to me that how people لوگ اپنے آپ کو کیسے کیا پہنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کیا نہیں کرتے. It doesn't bother. میں نے ایک انٹرویو کیا تھا ماریا بی کا, انہوں نے, کیونکہ وہ ٹاپک آپ سے ریلیٹ ہو رہا ہے, انہوں نے کہا تھا کہ ہماری انڈسٹری میں, یہ ان کا کلیم تھا, فیشن انڈسٹری میں 80-90% جو لوگ ہیں وہ LGBTQ ہیں. آپ نے بھی کوئی ایسے بیان دیا تھا, تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے؟
تو کیا LGBT کے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ نہیں میں جینے کیا کہ میں اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا. Okay. میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ میں بتاتی ہوں. I started my career, my entire makeup teams, کپڑے بنانے والی teams, my stylists, they all belong to this fraternity. Why? Because they're better makeup artists. Why? Because they're better designers. Why? Because باقی انسانوں کی طرح they are also, see, it is not my کرائٹیریا یا باکس نہیں ہے میرا کہ میں یہ سوچوں کہ ان کا بلیف کیا ہے, وہ کیوں ایسے بنے اور کیوں ایسے نہیں بنے. نہیں میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا, میں یہ بالکل بات نہیں کر رہا, میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ 80-90% لوگ اس انڈسٹری میں, yes there are so many designers, makeup artists, maybe because شاید اس کی سب سے بڑا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ because they are very creative, شاید وہ بہت زیادہ کریٹو ہیں, کیونکہ جتنے بھی ایسے ڈیزائنرز ہیں, میں اس ٹاپک پہ نہیں آ رہا, the clothes they make, percentage پوچھیے, the clothes they make are really beautiful clothes. the makeup they do is بہت اچھا میک اپ کرتے ہیں, اور میری ٹیم میں تو ہمیشہ ایسے ہی لوگ رہے ہیں. and I absolutely for me humanity is first. I absolutely give them respect, they give me respect, and I think they're very creative people. It's your opinion, اور کوئی بھی بندہ اپنا opinion رکھ سکتا ہے, آڈینس اس پہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. اب تھوڑا سا آتے ہیں آپ کی, پھر ایک اور کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے, آپ کی شادی ہوتی ہے اور اچانک ہی ہوتی ہے, آپ اچھا میں سمجھ نہیں آئی دیتی ہیں کہ میں اچھا بھی کام کروں تو وہ کنٹروورسی ہے. نہیں یہ تو اچھا کام تھا, میں بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں, بہت اچھا کام تھا, شادی کرنا تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن سب یہ بہت جلدی نہیں ہوا آپ کی شادی, ویری کوئک, اور کیوں اتنی جلدی ہوئی, اور پھر آپ نے ایک دفعہ شوبز کو خیرآباد بھی کہہ دیا, تو پھر دوبارہ آنے کی کیا وجہ بنی, اور یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آئی گیو اپ ناؤ, میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ آئی ایم نو باڈی, میں فیصلے کر کے اور چیزیں کر کے, بٹ یس جو میرے کنٹرول میں ہے, آپ نیت کرتے ہیں اور آپ چیزیں کرتے ہیں. آئی ٹیل یو واٹ ہیپن بیک ان 2013 when I was the thing everywhere, like مجھے پتا تھا کہ پورے دنیا میں خالی people are discussing me, but آپ کی ایک inner self ہوتی ہے نا. تو I remember there was رمضان کریم کا مہینہ تھا, and we were just doing a film promotion, تو باہر بہت glitz and lights and everything, سب کچھ تھا. I shot that and I come back to my room. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, وہ ایک مومنٹ نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی ایک بہت مومنٹ ہوتا ہے, سینٹی انسینٹی کے بیچ میں بھی, ڈیسیژن انڈیسیژن کے بیچ میں بھی, سم تھنگ فلپس. اور ایسا آئی تھنک اف پیپل کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. آئی واز سٹنگ ان مائی روم اینڈ آئی واز لائک, میں نے وضو کیا اور آئی واز سٹنگ آن مائی جائے نماز, اینڈ آئی واز لائک واٹ از دس, مطلب یہ سب جو چیزیں ہیں, I'm there, the whole world is talking about me, but I come back to my room because I doubt everything. مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کھانا بھی مجھے کھانا چاہیے یا نہیں. I flush it out and I just make noodles and eat. صبح تک میں جاگتی رہتی ہوں because I'm all alone and I have so many insecurities. By the time sun rises, I could only sleep. What is this life? Something flipped. اور وہ flip تھا because I was like, I was speaking, میں اپنی اور اپنے اللہ کے ساتھ بات کر رہی تھی. That flipped. اس رات میں نہیں سوئی, میں نے صبح اپنے مینیجر کو, I got my tickets done for Dubai, اور میں نے اپنے مینیجر کو کہا کہ I'm not doing showbiz. He started laughing. میم آپ کے نا موڈ سوئنگز آئے ہوئے ہیں, آپ چل کریں, کوئی بات نہیں, میں شوٹ کینسل کر دیتا ہوں, آپ جائیں چل کریں, اور آپ جب ٹھیک فیل کریں تو آپ آ جانا. میں نے کہا پرتیک واز the name of manager. I'm not coming back. کچھ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو آپ کر لیے ہوتے ہیں آپ نے, اینڈ آئی آلویز ٹیک اے لیپ آف فیتھ, نو میٹر بعد میں کچھ ہو, بٹ لیپ آف فیتھ تو ایک دفعہ میں لے لیتی ہوں, میں جم مار دیتی ہوں. کانسیکوینسز بہت تھے لیکن سیکھا بھی بہت میں نے کچھ. آئی لیفٹ, آئی وینٹ ٹو دبئی, اینڈ میرے دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو دس لائف, آئی وانٹ ٹو سٹ ہوم. مجھے اپنا پریکٹس کرنی ہے, جو میں پڑھنا چاہتی ہوں, جو چیزیں کرنا چاہتی ہوں, بیکاز آئی ایم ہائیلی اسپرچولی کنیکٹیڈ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جسٹ flaunt it here because that's my personal thing. And I was like, مجھے یہ سب نہیں کرنا ہے. I don't want to appear on TV. But I decided to go for an arranged marriage. But اب لگتا ہے کہ it was just a paper contract. It was not even a marriage. Oh my goodness. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسا سوچتے ہیں کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں, اگلے بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں, is broke, ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہیں
आप सोचते हैं कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, नार्सिसिज्म है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, आप कहते हैं मैं कर लूंगा फिक्स. आपको जब अल्लाह ने एक जगह दी होती है ना, तो आपके अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, आप कहते हैं कोई बात नहीं, चीजें हो जाएंगी, मैं ठीक हो हूं जाएगी. ना, मैं कर लूंगा. तो अल्लाह आपको एक ऐसी चीज से तोड़ता है, एक ऐसी चीज से तोड़ता है कि जिसके बारे में आपने लीस्ट सोचा है कि ये चीज, इस चीज को तो मैं ऐसे फिक्स कर लूंगी. ओह माय गॉड. मुझे आज भी याद है कि व्हेन आई डिसाइडेड दिस, मुझे जुनैद जमशेद भाई का फोन आया था. उसने मुझे कहा मीना तुम क्या समझ रहे हो कि तुमने एक चीज छोड़ दी है और अब बस तुम चिल करोगी लाइफ में. कहते हैं तुम्हें अल्लाह आजमाएगा और फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि वो कैसी थी आजमाइश. ओह माय गॉड, आई विश वो जिंदा होते और मैं उनको बता सकती वो दिन. बट मुझे इस बात का बहुत मुझे अच्छा लगता है आज भी, बिकॉज दैट सब्र, दैट तवक्कुल. शुरू के 2 साल मुझे लगता था मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं नमाजें पढ़ती हूँ और मैं कहती थी अल्लाह जिसके लिए मैंने सारा कुछ छोड़ दिया, तो मुझे लगता है आप है ही नहीं. मुझे अब लगता है कि अल्लाह ताला वाज टेस्टिंग मी लिटरली. मैं ला के अगर होती मैं कहती अल्लाह ताला आप है ही नहीं. कैसा होता है ना, कहते आपके लिए मैं सारी दुनिया छोड़ आई हूँ, आपके लिए मैंने सारा कुछ खड़े खड़े छोड़ दिया, आप है ही नहीं. एंड द थिंग्स आई लेफ्ट, a person now forces me, snatches dupatta from my head and says interview दो साथ मेरे बैठ के. I was expecting with my kids, मैं ना पाकिस्तान आ सकती थी ट्रैवल करते हुए, ना मैं कहीं जा सकती थी. अल्लाह ताला आपको किसी ऐसे इंसान के हाथों आपको लेसन देता है कि आप कहते हैं कि अल्लामियत हुई है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, my money, my fame, मैं कुछ भी नहीं हूँ. And literally probably there's so many things that I can't talk about, but 2 साल गुजरे हैं ऐसे. मैं सड़क पे चलती थी, मैं रोती थी, मैं कहती थी अल्लाह किधर हो. उसके बाद जो जो मौजज़े हुए ना मेरी जिंदगी में, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, मैं आपको नहीं बता सकती. आई वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. मैं जिंदगी ना होती. दिमाग तो मैं मौलाना तारिक जमील साहब से, मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनको बहुत डिटेल में, तो आप अपनी नहीं बात बता सकते, बट मैंने उनको जितना भी मुख्तसर बताया, उन्होंने कहा एक बात याद रखना, जब ख़वातीन इस सिचुएशन से निकलती हैं तो वो हिली हुई होती हैं. आपका दिमाग ठीक है, आपने जो भी खोया है, से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुमने कुछ भी नहीं खोया. लेकिन मैं आपको बताऊं कि वाई आई बीन क्वाइट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बिकॉज कभी कभी कुछ जंगें ऐसी होती हैं जो आप लड़ रहे होते हैं और आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह आपके साथ होता है. क्योंकि आप अपनी आंखों से ऐसे जिंदा मौजज़े देख रहे होते हैं, क्या कहते हैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी को जवाब देने की, मुझे किसी को एक्सप्लेन ही नहीं करना. मैं हूं जो आई एम किकिंग, आई एम अलाइव, मैं तो थ्राइव कर रही हूं. That was the time I did not interact with the media because मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. But yes, I fought a fight for my kids. I fought for them and I decided I'll fight for them till the last dollar in my account and last कतरा खून in my blood. और वो बड़ी लंबी फाइट थी, I think 3 years. 3 years. अच्छा, वो था कैसे, यहाँ से वो कैसे लेके गए, यहाँ से जाते हुए क्या कोई उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या बस आसानी से ले गए, और दुबई जाके फिर आपने किस तरीके से केस फाइट किया और बच्चे वापस आपकी कस्टडी में आए? My kids were taken to Dubai without my consent. तो जाहिर बात है, अब मैंने सोचा कि यहाँ से बैठ के तो मैं कुछ कर नहीं सकती. So I went. आपको नहीं पता था मतलब किस तरीके से वो आखिर घर से ले बच्चे को लेकर जब डाइवोर्स फाइनलाइज हुई तो ही वाज लाइक आई वांट टू स्पेंड टाइम विद द किड्स, और मैं लेके जा रहा हूँ, आप इनको वापस ले आना. सो आई सेड ओके, यू आर द फादर, आप ले जाए. ही टुक द किड्स टू दुबई एट माई प्लेस बिकॉज आई वाज डूइंग अ शो विद बोले एट दैट टाइम. डाइवोर्स वाज फाइनलाइज्ड एंड आई वाज लाइक किड्स कुड स्पेंड टाइम विद हिम. व्हेन आई कॉल्ड दैट आई वांट माय किड्स बैक, ही सेड लाइक कौन से बच्चे. सो there's so many things involved in this. I have paid ransom for 3 years just to meet my kids. I traveled to Dubai 76 times. I put a case there. I won the custody of the children. There was a travel ban on them. वो remove कराया. फिर अपने बच्चों को मैं वापस लेके आई legally. It was a long fight. अब उसकी nitty gritty में मैं नहीं जाना चाहती. It cost me so much. उसके बाद मिलते हैं वो अपने फादर से? He is free to meet. There is video calls going on. But since the day my kids are born, I did not get a single penny in child support.
There is arrest warrants भी हैं उनके दुबई में, I can't go. But जो भी मीडिया पे the campaign ही ran against me, जो चीज़ें जो भी उन्होंने की हैं, अगेन मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी जो होती है ना, वक्त जो होता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल साफ करके ऐसे सामने ला के आपके रख देता है. यू डोंट हैव टू, सम थिंग्स आर नॉट इवन वर्थ एड्रेसिंग. तो उसके बाद आप इतना अरसा गायब कहाँ पे रही? बहुत अरसा गायब रह के फिर अचानक आपने एंट्री की है. बस उसके बाद जो थी, लाइफ वाज लाइक, बच्चे मेरे लाइक वी स्लीप टुगेदर, वी वेक अप टुगेदर. वो दोनों अपनी क्लास में टॉपर हैं. उनके साथ जिंदगी का कोई ऐसा मजा आना शुरू हुआ ना कि मुझे लगता था कि ये स्कूल जाते हैं, मुझे भी स्कूल जाना चाहिए. पहला कदम कब उठाया मेरे बच्चों ने, पहला दांत कब टूटा, उनकी स्टोरीज क्या हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, वो इतना खूबसूरत और इंट्रीगिंग था. एंड एट द सेम टाइम मैंने अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज आई लिव विद देम लाइक फॉर द लास्ट 7-8 years, तो जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है जब आप आराम से बैठ जाते हैं ना आके, तो आप कहते हैं कि अच्छा रियलिटी क्या क्या है. मैंने ऐसे बहुत लोगों को रोते हुए देखा है अपने पेरेंट्स के लिए कि काश वो वक्त वापस आ जाए और हमें एक लम्हा उनके लिए ज़िंदगी गुजारने को मिल जाए. ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं पहले चली जाऊँ, वो जिए अल्लाह करे 100 साल. लेकिन ये रिग्रेट, मैं ज़िंदगी को किसी रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहती, और ना इस रिग्रेट के साथ जीना चाहती थी कि मैं बाद में रिग्रेट करूं कि मेरे बच्चे स्कूल जाना शुरू हुए, क्या पढ़ते हैं क्या नहीं. अभी हम साथ बैठ के पढ़ते हैं, वी स्लीप टुगेदर, वी वेक अप टुगेदर, हम बातें करते हैं. तो वो टाइम इतना खूबसूरत था. लेकिन उस टाइम में मैंने पढ़ाई अपनी कंप्लीट की, जो कि मैं नहीं कर सकी थी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, बिकॉज ऑलरेडी जब मेरे एग्जाम हो रहे थे तो मैं किसी न किसी मुल्क में फिल्म की शूटिंग करके आई यूज्ड टू बस ठुमके लगा रही होती थी. सो आई कंप्लीटेड माय एजुकेशन, आई गॉट माय BSc इन साइकोलॉजी, आई गॉट माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी, आई गॉट सम अदर सर्टिफिकेट्स. और पढ़ाई की, हाँ, साइकोलॉजी, बिकॉज आई ऑलवेज स्टडीड साइकोलॉजी. अच्छा, मैं बताऊं आपको कि जब मैंने अपना इनिशियल ईयर्स, फर्स्ट 2 years तो कंप्लीट कर ही लिए थे ना. स्कूल से मैंने शुरू किया अपना करियर, और कॉलेज का बस बहुत मुश्किल से एग्जाम्स तक मैं पहुंची, बिकॉज आई ऑलरेडी वाज शूटिंग माय फिल्म्स हियर एंड देयर एंड आई कुडंट गेट टाइम. बट इनिशियल ईयर्स जब मैंने कंप्लीट कर लिए तो हमेशा मुझे लगता था कि मुझे और पढ़ना चाहिए. एंड उसके बीच में जब मैंने अपने कॉलेज छोड़ा और आज तक आई रियलाइज कि मैंने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, दोज वर टू समहाउ रिलेटेड टू साइकोलॉजी. दैट इंट्रीग्स मी. ह्यूमन बिहेवियर्स नाउ. अच्छा, पहले माई कम्युनिकेशन यूज्ड टू बी जस्ट सो, मतलब मुझे लफ्ज आते थे दिमाग में, मगर उनको इंटरप्रेट करना नहीं आता था. माई कम्युनिकेशन वाज सो ब्लॉक्ड. आई वाज अ क्वाइट चाइल्ड बाय द वे. मेरे बचपन में कोई भी दोस्त नहीं थे, मैं अकेली होती थी, बिकॉज आई वाज द आई कैंडी ना, तो मेरे कोई दोस्त होते भी नहीं थे, सहेलियां भी नहीं होती थी. आई वाज द ओनली चाइल्ड जो सबका प्यारा होता था. स्कूल में भी मेरा कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स नहीं होती थी. मेरी एक ही पूरी लाइफ में फ्रेंड थी, नद्दी नाम था उसका, नाहिद. एंड देन स्कूल के बाद उससे भी डिस्कनेक्ट हो गया. कॉलेज में तो कोई फ्रेंड थी ही नहीं मेरी. लेकिन उसके बाद ये हुआ कि टू समहाउ माई कम्युनिकेशन वॉज सो बैड. बट रिसेंटली मेरे बच्चों की पैदाइश के बाद अभी मैं बोलती हूँ कि आपको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा. एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. कम्युनिकेट विद माई मॉम, डैड, सिस्टर, एनीबडी. आई टॉक इट आउट. सो स्पेंडिंग टाइम विद किड्स एंड फैमिली इट्स बीन अ लग्जरी. और मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये लग्जरी छोड़ना भी चाहती हूँ. अभी आप वैसे क्या करती हैं? एक तो आप शो कर रही हैं डिस्कवर पाकिस्तान पे, उसके अलावा आपको कोई बिजनेस, कोई पार्ट टाइम कुछ और चीजें कर रही हैं? यस, बिजनेस जब मैंने अपना करियर शुरू ही किया था, माय मॉम शी बॉट अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑन इंस्टॉलमेंट्स. फिर आई कंटिन्यूड दैट एंड आई हैव दैट बिजनेस. प्रॉपर्टी का ऐसा सोच के ना सोचो कि फिर प्रॉपर्टी टाइकून हूँ मैं, मतलब कोई फीमेल मलिक रियाज हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. आई हैव छोटी छोटी सी मेरी 2 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी प्रॉपर्टीज हैं. सो या प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट गोज विद मी. ट्रेडिंग लिटिल बिट, शुरू में तो बहुत मैंने नुकसान किया, बट नाउ आई एम गुड विद इट. और किस चीज पे ट्रेडिंग क्या कर रही हैं? गोल्ड. ओके. क्रिप्टो वगैरह भी कर रही हैं कोई? नो. फॉरेक्स में भी कुछ? क्रिप्टो इज लाइक, मुझे उसमें बहुत लॉस होता है. मुझे US ऑयल में इतना लॉस हुआ 2.5 मिलियन मेरा जब लॉस हो गया ना, तो मैंने कहा गोल्ड में करना है. गोल्ड थोड़ा बहुत लिटिल बिट, या उसमें ठीक बन जाते हैं. अभी आप पूछेंगे नहीं, मैं बताऊंगी. मैंने पूछूंगा क्योंकि आप नहीं बता रहे, तो फिर मैं पूछूंगा. एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया.
वो सवाल आपसे पहले बहुत पूछा गया, मैं कोई नया सवाल, नई कंट्रोवर्सी बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, पहले आपसे बहुत आप सवाल ना पूछा एक्चुअली मरी हुई चीजों को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। तो ये कौम जो है इन चीजों गड़े मुर्दे को उखाड़ती है। हाँ जी, उखाड़ती है। तो मैं भी जो ही लोगों के माइंड में क्वेश्चन थे वही आपसे पूछ रहा हूँ। अब तो उन मुर्दों की हड्डियां भी गल गई हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन जो आपसे बहुत पूछा गया, हाँ। बल्कि मुफ्ती अब्दुल कबीर ने पूछा था। मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब का क्या हाल है? पता नहीं, मेरा उनसे कभी कोई राब्ता नहीं है किसी चलो अल्लाह अच्छा करे उनके। उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बिग बॉस की एपिसोड्स आप अपने बेटों के साथ बैठ के देख सकेंगे? माई किड्स, आई टेल यू समथिंग, आपको पता है आज के बच्चे, मतलब मेरे दोनों बच्चे पैदा होते साथ ही लगता है लैपटॉप, लगता है ये जो आईपैड्स है ना लेके मतलब उनके साथ अटैच्ड है। माई किड्स, सिंस वी कम्युनिकेट सो मच, they know where I was born, they know how I started my career. आप उनसे जैसे मैं बातें कर रही हूँ ना, उनको मेरी लाइफ जर्नी मुझसे ज्यादा पता है। They watch everything that I do, everything that I have done in my life, and they are my biggest fans. वो मेरे सबसे बड़े fans हैं दुनिया में, and they absolutely say, "Mom, you're a hero," because we talk about my journey. So they absolutely watch everything. मेरा बेटा तो माशाल्लाह देख ही रहा है, मुफ्ती साहब के होपफुली घर वाले देख के अप्रूव कर रहे हो कि वो क्या करते हैं, आई गेस। चले वो तो अल्लाह खैर करे, उनका मैटर है, उनके घर वालों का मैटर है। उनके घर वालों ने एक दो बार उनपे कहा भी है कि इनका ज़हन हिला हुआ है, ये ज़हनी मरीज है, ये वो इस तरह की वो कोशिश करते रहते हैं उन्हें। तो अल्लाह सबको हिदायत दे, मुफ्ती साहब को भी दे, हमें भी दे, अल्लाह सबको हिदायत दे। यस, उनको भी दे और हमें भी दे दे। आमीन जी। जब आपका बिल्कुल पीक था और अभी आपने डिसाइड नहीं किया था शोबिस छोड़ने को, तब मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना, आपने कहा कि मुझे पता नहीं कितने हजार प्रपोजल्स थे। आपको कोई याद है कितने थे और क्या था, और आपने कुछ उस वक्त सोचा करने का? When I started my, जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो ऑब्वियसली मैं बता रही हूँ कि इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। मेरी जिंदगी इतनी मसरूफ थी कि मैं तो, मुझे मेकअप उतारने का भी टाइम नहीं मिलता था, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव विद माय सिस्टर, जो मेरी बड़ी बहन है। मेरा मेकअप भी बेचारी वो रात को उतार रही होती थी, और मुझे तैयारी कराना भी, खाना मुंह हाथ से खिलाना नींद में भी उनका था। माई 10 years of my life was just so busy. I wasn't really thinking, और आपको पता चलता भी नहीं है how true love feels like, क्या होता है, because I'm the kind of person, I can't multitask. मैं multitask नहीं कर सकती। मैं एक चीज करती हूँ और एक ही सिंगल ट्रैक पे चलने वाला इंसान हूँ, मुझसे एक काम के साथ दूसरा काम नहीं होता। एंड आई वाज जस्ट सो मच इनटू माय करियर। मुझे नहीं पता कितने प्रपोजल्स आ रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, कौन प्रपोज कर रहा है, कौन, बट इफ यू आर नॉट कनेक्टेड, and if you feel something is not right, you just how can you say yes to it? Thousands of proposals when I signed Swamvar in India, because that was a show where शादियां वगैरह होती हैं, इस तरह का कोई शो था। इंडिया से भी थे फिर। That was the time when मुझे मेरी टीम ने बताया था कि हमने रिकॉर्ड प्रपोजल्स 70,000 प्लस प्रपोजल्स थे जो आपके लिए आए हैं ना, और उस वक्त भी मैं कहती थी अच्छा ठीक है ओके। तो इट वाज अ शो, मुझे नहीं पता कि वो जेन्युइन थे प्रपोजल्स, यानी कि जो लोग थे इंटेंशनली जेन्युइन थे, या दे जस्ट वांटेड फेम और दे जस्ट वांटेड टू, उसमें ऑफ कोर्स इंडिया से भी थे, पाकिस्तान से भी, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो इट वाज दैट। उसके अलावा मैंने अपना करियर किया, करियर के बाद कट, आई टुक अ यू टर्न, और फिर उसके बाद आई लर्न माई लेसन्स, साथ साथ लेसन्स लर्न कर रही थी तो मैंने कहा चलो पढ़ भी लेते हैं, एंड नाउ आई एम हियर। सो इट वाज लाइक दैट। अशमित पटेल को आपने नमाजें पढ़ाई, आप लोग ये चीजें तो आप लोगों ने नहीं बताई, चले मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो नमाज तो सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं, तो क्या आपने उनको, क्या वो मुसलमान थे या? He told me that उनको ये बहुत अच्छा लगता है, because I used to pray there on Big Boss 2, तो मुझे कहते थे कैसे होता है, it looks like a meditation, तो आप मुझे सिखाएंगी? तो मैंने कहा posture पहले सीखें, बीच में पढ़ते क्या वो बाद में सिखाऊंगी, because you would not know. So he just learned the postures and everything. I don't know, he liked it, he asked me, तो मैंने कहा आप सीख लें। पाकिस्तान आने के बाद, बिग बॉस पे आने के बाद भी, बिग बॉस से आने के बाद, और ये जब आपका शादी का मैटर थोड़ा हुआ, आप पे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे लोगों ने आप पे पिटीशन फाइल की, और कुछ एक बंदे ने बहुत सारे केसेस, अच्छा एक ही बंदे ने बहुत सारे, क्योंकि केसेस बहुत सारे थे ना इसलिए, तो क्या उस पे कभी कोई प्रॉब्लम फेस हुई या बस वो एंड हो गई बातें? आई कुड नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। जिंदगी में ना ट्रेजेडी जो होती है ना, ट्रेजेडी जिससे आप गुजर चुके होते हैं और जिसको आपने सरवाइव कर लिया होता है और फिर आप जिंदा भी बच गए होते हैं, व्हेन यू लुक बैक ना, दैट लुक्स लाइक अ कॉमेडी। सो जिन चीज़ों को मैं अभी, जितनी भी चीज़ों के ऊपर मैंने बात की है कैजुअली, वो मैं ही जानती हूँ कि वो टाइम मैंने कैसे काटा है। लेकिन अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात नहीं है
बेशक कि उन लोगों को I know what has happened to the people, what they have done to me. अल्लाह से बड़ी कोई ज़ात नहीं है. जब आप कहते हैं ना अल्लाह मियाँ, I leave it up to you. Now you take the charge. That is the time जब आप चिल करते हैं, आराम से बैठते हैं, and लोग जो होते हैं वो अपने consequences भुगतते हैं. I had been through a lot. I had not committed anything. I was wearing a dupatta on the TV. God forbid. Practicing Muslim हूँ. Alhamdulillah. Nothing that I did wrong. There were 196 FIRs on me. I could not travel to Pakistan for 2 years. And that was the time when I have been through hell. और वो टाइम गुजर गया, मैंने जी लिया, मैं बच गई, आज इधर बैठी हूँ. It looks like a comedy now, but it was the biggest tragedy of my life. धमकी मिली कभी? Back in Big Boss days, yeah. Direct from the core मिलती थी. Like there were big organizations जिनके heads खत भी लिखा करते थे. पाकिस्तान में actually back in time, इंडिया में तो ठीक है. Back in time, no, I'm पाकिस्तान की बात है. Back in time, एक टाइम पे ऐसा था कि आर्टिस्टों के लिए टाइम बहुत मुश्किल था. I was not the only one. सबको मिलती थी. थिएटर्स जला दिए गए थे, चीजें जला दी जाती थी. 2010 की बात कर रहे हैं ना हम. तो I was not the only one because I was the leading actor. तो मुझे भी रगड़ दिया, धमकियां मिलती थी, सबको मिलती थी, मुझे भी मिलती थी. अच्छा, एक और सवाल. आपने रमजान ट्रांसमिशन भी की और बिग बॉस भी किया, तो क्या आप एज एन एक्टर दोनों को कर रही थी या कहीं पे आपकी इनर सेटिस्फेक्शन या आपका अंदर भी वही था जो सामने आ रहा था? अच्छा देखें, अभी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, हो सकता है आफ्टर फ्यू डेज आई ट्रांजिट इनटू समथिंग एल्स. इंसान की ट्रांजिशन होती है ना. यू कांट बी द सेम जो आप चल रहे होते हैं. एक इंसान है, उसकी रूह भी है, उसका कॉन्शियस भी है, उसका दिल भी है, उसका दिमाग भी है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं. सो व्हेन इस्तग़फ़ार केम टू मी दैट रमदान शो, उसके बाद बाय द वे मैंने किया भी नहीं है, बिकॉज लोग बराबर हमें ये दीन सिखाए कि मैंने कहा भाई मैं तो खुद सीख रही हूँ. वाई? बिकॉज I would like to talk about कि how I read Quran Pak. I really would want to talk about because I think अगर youth को ये थोड़ा बहुत help करेगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा. But I'm not here to teach anybody. I'm not here to teach you deen. I'm not here to teach you dunya. Please do what you feel like doing. But you can share your experience. हाँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ चीज़, मैं अपने लिए कर रही हूँ. I'm just learning on my own. So when I did Big Boss and when this show came up to me, इस्तग़फ़ार, उन्होंने मुझसे कॉन्सेप्ट शेयर किया. और मैं आपको सच बताती हूँ, कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ टर्निंग पॉइंट बन जाती है. मैंने इमीडिएटली बॉलीवुड छोड़ दिया, बट मुझे अभी भी लगता है कि प्रॉब्ली दैट इस्तग़फ़ार हैड अ कनेक्शन, बिकॉज मैंने वो शो किया एंड समथिंग मैं वो लेके अपने साथ वापस गई. दैट समथिंग चेंज्ड मी. लोग आज भी उसका मजाक उड़ाते हैं, बट दैट थिंग चेंज्ड माई एंटायर लाइफ. इस्तग़फ़ार के बाद मैंने बॉलीवुड ही नहीं किया, बट लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया कि तुम्हें तो हक ही नहीं है. तो द थिंग इज कि मैं वही बात कर रही हूँ ना कि आप जब जिंदगी गुजार रहे होते हैं, आप डोंट गो हार्ड ऑन किड्स. जवान जो लड़के लड़कियां होते हैं ना, उनको ना सिखाएं कुछ. अल्लाह ताला ने साफ साफ बताया है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से है. चाहेगा अल्लाह ताला, जिसको पसंद करेगा उसको मिल जाएगी, और मिल जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा. हो सकता है उसने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए, उसके अंदर दीन हो पूरा. हो सकता है उसने गेटअप किया हो दीन का, उसके अंदर शैतान हो. तुम नियत कैसे किसी की देख सकते हो? कौन देख सकता है? अल्लाह के अलावा तो कोई देख ही नहीं सकता. एक बंदे का अल्लाह का कनेक्शन क्या है? आई हैव सीन पीपल इन माई एंटायर लाइफ, उनके गेटअप्स हैं फुल दीनी. आई हैव सीन खवातीन वेयरिंग बुरकाज, दे डोंट नो हाउ टू प्रे. आई हैव सीन मॉडर्न गर्ल्स कुरान पाक के हाफिज हैं. आप किसी की लुक्स पे कैसे फैसला कर सकते हैं? हो सकता है किसी की दुनिया बैठे बैठे चेंज हो जाए और ऊपर से पता ही ना चले. सो द थिंग इज दैट डूइंग इस्तग़फ़ार वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ. द रीजन, वो इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि आई एम द पायनियर, आई एम द फर्स्ट एक्टर जिसने किया था. आज सारे कर रहे हैं, आई डिडंट डू इट बिकॉज उसके बाद मैंने खुद पढ़ना शुरू कर दिया. एंड व्हाई आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि बैक इन 2013 व्हेन माय लाइफ चेंज्ड एंड आई टुक अ टर्न. तो आपको यही लगता है ना कि बस आप ना अच्छे बन जाएं, सर पे दुपट्टा पहन ले अच्छे बन जाए. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. कुरान पाक एक ऐसा वसी समंदर है
جس میں جب آپ ڈائیو کر لیتے ہیں نا, او مائی گاڈ, دیٹ ٹیکس یو ٹو, وہ آپ کی پوری کی پوری مطلب دنیا ہی پلٹ دیتا ہے, اور آپ یو کیپ گیٹنگ بیک ٹو اٹ, یو کیپ گیٹنگ بیک ٹو اٹ. تو یہ بہت سارے جو سال تھے اس میں نے ایک اور چیز بھی کی. وین آئی بچپن میں اوبیسلی مدرسے میں, وین آئی واز ان مائی ولیج, تو ہم قرآن پاک پڑھنے جاتے تھے, بٹ ٹرانسلیشن نہیں پڑھی تھی. تو 2013 میں آئی واز لائک اوکے, زندگی میں جہنم سے تو میں گزر ہی رہی ہوں, تو چلو میں پڑھتی ہوں کہ میرا دین مجھے کیا سمجھاتا ہے. سو میں نے ٹرانسلیشن پڑھی. ٹرانسلیشن جب پڑھی تو آپ کو پتہ ہے ڈیٹیل ٹرانسلیشن پڑھنی پڑتی ہے, کیونکہ اس میں بہت سارے ریفرنسز ہیں جو آپ کو ڈیٹیل ٹرانسلیشن میں سمجھ آتے ہیں. جب آپ ڈیٹیل ٹرانسلیشن میں جاتے ہیں تو اس میں ریفرنسز ہیں ٹو دا اسٹوریز آف ڈفرنٹ میسنجرز ان ڈفرنٹ ٹائمس. سو یو مسٹ ریڈ دیٹ بیکاز یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ریفرنس کہاں سے آیا ہے انٹل یو ریڈ دوز لائف اسٹوریز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ میسنجرز. میں نے ایک دفعہ ٹرانسلیشن پڑھی, قرآن پاک پڑھا, پھر میں نے قصص الانبیاء شروع کی. میں نے قصص الانبیاء شروع کی, پھر واپس تاریخ اسلام سے ریفرنسز ہیں, تاریخ اسلام پڑھی. پھر وہ اتنی انٹریگنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کو بار بار پڑھتے ہیں. پھر یو وینٹ بیک ٹو قرآن پاک, اٹ اوپن نیو انسائٹس. میں نے کہا یہ بات تو پہلے نہیں پڑھی تھی, یہ نئی بات کہاں سے آئی ہے. پھر آئی وینٹ ٹو ٹرانسلیشن. پھر اب کیا ہو گیا ہے کہ ایک ایک لائن gives you goosebumps and you feel like you have to consult قرآن پاک. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا ریلیجن کوئی بھی ہے, جس بچے نے, جس لڑکے نے, جس لڑکی نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے نا, پھر آپ کو زندگی میں پھر آپ کو کوئی گرا نہیں سکتا. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, پیرنٹس پہ کیا حق ہے, آپ کا لائف پارٹنر کیا ہونا چاہیے. بہت ساری شادیوں میں لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے if a man doesn't do نان نفقہ for a woman, وہ تو شادی یہ مکروہ ہوتی ہے. آپ کو اس میں اپنے حقوق اور فرائض کا خیال رکھنا ہے. آپ حقوق فرائض پورے نہیں کر رہے ہیں تو وہ چیز اس کرائٹیریا کے اندر فٹ ان نہیں ہو رہی ہے. آپ کو اگریمنٹس کیسے کرنے ہیں, آپ کو دنیا میں کیسے جینا ہے, آپ کو کس بات پہ کھڑے ہونا ہے, آپ کو کس بات پہ خاموش رہنا ہے, آپ کو کب صبر کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ظلم سہ رہے ہیں اور صبر کرنا ہے, آپ کو کب صبر نہیں کرنا ہے, کب آپ کو لڑنا ہے. سو اٹس سچ اے بیوٹیفل بک. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے ہر چیز کا پڑھا ترجمہ یا آپ نے سنا کن کو؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو جب میں نے قرآن پاک شروع کیا تو میں نے سوچا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت ساری تفاسیر ہوں گی, کیونکہ ہمارے ٹائم کے تو وہی مفتی صاحب ہیں, مولانا صاحب ہیں, جن کو ہم مولانا صاحب ایکچولی از ناٹ اے مفتی. تو قرآن پاک جب میں نے کھولا تو ان کا تو کوئی چیز تھی نہیں وہاں پہ. تو بہت سارے علماء کرام کو کنسلٹ کرنے کے بعد, جیسے میں مولانا طارق مسعود صاحب کی, کیونکہ وہ مفتی ہیں تو ان کے بہت سارے چیزیں میں سنتی رہتی ہوں. دیٹ گیوس می انسائٹ کہ میٹرز, زندگی کے میٹرز کے اوپر. بٹ جو میں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے وہ صرف اور صرف ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی پڑھی ہے, بیکاز دیٹس ڈائریکٹ, authentic. ان کے ہاں کوئی مربت ہیر پھیر نہیں ہے, سیدھی بات. He is so direct. The quality of his voice, authentic طریقے سے جس طرح سے وہ بات کرتے ہیں. I think every time میں نے کوشش کی میں اور but I come back to him again. So انہیں کو ہی پڑھتی رہتی ہوں, سنتی رہتی ہوں, and that helped me a lot. اچھا, آپ ابھی لائف گزارے سنگل پیرنٹ کے طور پہ, تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز کو مینج کرنا کہ بچوں کو, ظاہر ہے باپ کا ایک رول تو ہوتا ہے, باپ کی ایک محبت ہوتی ہے, اس نے ٹائم دینا ہوتا ہے بچوں کو. اب ظاہر ہے بچے دیکھتے ہوں گے کہ ہم اسکول جاتے ہیں, فلاں کے فادر آ رہے ہیں لینے یا فلاں کو باہر لے کے جا رہے ہیں. I think single parent نہیں, میں ڈبل پیرنٹ ہوں. I'm a mom and I'm a dad too. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ موم ڈیڈ دونوں اگر ہوں اور بچوں کی زندگی جہنم ہو کہ روز ایک انسان ان پہ چیخ رہا ہے, ان کی مینٹیلٹی لٹرلی, if I had kept my kids with that guy, he could only raise mentally broken kids. ابھی آپ میرے بچوں کو دیکھیں, میرے فادر جو ہیں ان کو اسکول پک کرتے ہیں, ڈراپ کرتے ہیں, میری موم cooks for them, okay, my sister is there, وہ ان کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں, and me, I just look after everything and we just go shop, eat. Alhamdulillah, my both kids are topper. Their height, weight, میں نہیں چاہتی کہ بہت زیادہ, اور میں میڈیا پہ بھی اس لیے نہیں آنے دیتی because for few likes I don't want to put my kids, you know, ان کی
divert ho jayenge. When they will see that people are liking us, they would like to make more videos because mashallah they're so promising. Emotionally they are so happy. لہٰذا broken family کے اندر اگر آپ بچے پال رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ چیخ مچی ہوئی ہے, شور شرابہ مچا ہوا ہے, and you think one of the parent is important. No, their mental peace جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے. Yeah. And obviously I've been a single mom. I haven't got any support since my kids are born, but alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala نے مجھے اتنی ہمت دی ہے کہ میں کر رہی ہوں, and I'm happy, and my kids know everything, they know everything, and we are absolutely happy family, absolutely. Do you have any plans for another marriage or no? Marriage, زندگی میں ہر چیز, I don't do things for the heck of it. Otherwise میری زندگی میں پتہ نہیں میں نے کتنی شادیاں کر لی ہونی تھی. Because if something is not wholesome, one experience, I had the worst experience because my fault. I take the full responsibility. کسی کی غلطی نہیں ہے. It was an arranged marriage. مجھے دیکھنا چاہیے تھا, سمجھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, I was vulnerable because اس وقت میں اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہتی تھی, مگر مجھے پھر بھی تھوڑا بہت تو دیکھنا بھالنا چاہیے تھا. My fault. I take the full responsibility. When you take the full responsibility, next time you take baby steps. پھر اب پھر گڑھے میں چھلانگ نہیں لگاتے. I would definitely want to have a relationship, a partnership when it comes to. But if it's not wholesome, I'm not desperate. دنیا میں تو اب it's actually numbers are rising. People are never dated anybody, they are happy. Because کسی غلط انسان کو اپنی زندگی میں آنے دینے سے بہتر ہے کہ بھائی آپ اکیلے چل کریں. I'm not desperate for anything. I'm cool, I'm very happy. نہ ہی مجھے خواب آتے ہیں کہ میری شادی ہونی چاہیے, نہ مجھے خیال آتے ہیں. آپ دیکھیں کتنا مجھے کوئی ایسی I don't know how people look at me, but مجھے کوئی خواہش نہیں ہے کسی غلط چیز کو اپنی زندگی میں. I mean, walls are so high, trespassers will be prosecuted so severely. If something is wholesome, if something is beautiful, if something is honest, if something is pure, if something is good, yeah, I'm on it. اوکے, آپ نے ایک اور بات کی تھی, اچانک یاد آ گئی. انڈیا میں ایک آپ کا انٹرویو تھا, آپ نے کہا تھا اگر میں لڑکا ہوتی تو میں 4 شادیاں کرتی. مجھے یہ چیز بہت فیسینیٹ کرتی ہے, یہ اچھی لگتی ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ Because I believed in this institution. میں بہت بڑی بلیور ہوں فیملی کے انسٹیٹیوشن کی. Because the way I'm spending time with my family, میرے آج تک میری فیملی کا کنیکٹ نہیں ٹوٹا ہے. We 5 sisters and a brother. I believe in the institution of wedding and what is natural, that I really really support. ہاں, بیک ان ٹائم مجھے لگتا تھا کہ لڑکیوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے, مطلب کیوں نہیں 4 شادیاں. اینڈ میری دوستیں بھی میرا مذاق اڑاتی ہیں کہ تم, آئی واز لائک جیلسی از ایموشن میں نے کبھی ایکسپیرئنس ہی نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کیونکہ تم نے کبھی پیار ہی نہیں کیا ہے, یو نیور فیل فار اینی مین, ہاؤ ڈو یو نو. بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں, ایک ہی شادی ہونی چاہیے. ہاؤ وومن کین الاؤ مین کہ وہ کسی اور کو اتنا پیار کرے اف یو لائک somebody. تو آئی تھنک آئی نیور ایکچولی مجھے ویسے کہتے بھی ہیں کہ ہم ہارٹ لیس, بڑے بے وفائی کے ٹیگس بھی لگے ہیں. بھائی مطلب میں کچرے سے وفا کری جاؤں, ہاں کچھ ہونا کیا مطلب, وٹ آر یو آفرنگ می؟ یو آر آفرنگ می ٹو بی, جس چیز کو میں نے بن میں ڈالنا ہے میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دوں. What are you calling me, tagging me as بے وفا؟ I am too good to be true, but only with the people who are also too good to be true. ایویں نہیں کہ آ رہا ہے کوئی, مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ you're not honest with me, نا ہاں چلو we are honest. No, it's not like I can't do that, and nobody can force me to do that. There are times in my life the guys are, ہم فوت ہو جائیں گے. میں نے کہا جی ضرور ہو جائیں آپ, میں کیا کر سکتی ہوں. So no, if something is not wholesome, it's not for me. But اب مجھے لگتا ہے دیکھیں نا, I retreat. Now it's a retreat from my own بیان. I think آدمی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیئرز میں پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب 5 گروپ ہوتا ہے, 3 بھی گروپ ہوتا ہے. سو لوگ پیئرز میں بنے ہیں. تو if you've got your soulmate, تو نہیں بس وہ کسی اور کو نہ دیکھے. اچھا بھی آپ نے کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ 2. I have 2 kids. 2 kids, 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا ایک بیٹی. ایک بیٹا ایک بیٹی. اور کیا ایجز ہیں ان کے؟ They're 10 and 9. اور ابھی آپ نے آف دی ریکارڈ بتایا تھا کہ دونوں IVF سے ہیں. Yes.
Yes, they both are born with IVF. تو کہاں سے وہ آپ کا Abroad, وغیرہ؟ not in Pakistan. And they both are born with C-section also. It was very complicated, but جو ریوارڈ ملا it was just so beautiful. ظاہر جب بندے کے پاس واقعی ریزلٹ آتا ہے آف کورس ایک ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ ایک ماں کا اس لیے تو بہت بڑا مقام ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. کہتے ہیں نا مدرہڈ ایسے نہیں پاؤں کے نیچے جنت ہی. جب ہوا نا تو مجھے پتا چلا when my son was born, تو جب بیٹا میرا پیدا ہوا نا تو بیٹا میرا جب پیدا ہوا رویا ہی نہیں, صرف ہلکی سی اس کی چیخ نکلی تھی because I was waiting کہ بھائی بیٹا میرا رو کیوں نہیں رہا. He was such a cute kid. 3 سال تک میں نے اپنے بیٹے کا رونا نہیں سنا. وہ اتنا ڈسپلنڈ ہے اور وہ ابھی بھی اتنا ڈسپلنڈ ہے. میری موم کہتی ہے اس کو ملٹری میں بھیجو. وہ اتنا ڈسپلنڈ ہے, اپنی ساکس, اپنے شوز, اپنی ہر چیز اس کی نا بالکل آرڈر میں ہوگی. تو when he was born وہ شام کو 8 بجے سو جاتا تھا, وہ صبح 8 بجے اٹھتا تھا. اب میں نے کہا بھائی یہ تو بچے تو بڑے آسان ہیں, 7 ہم سوتے ہیں 7 اٹھتے ہیں. میں نے کہا بچے تو ہونے چاہیے. I decided for another child. اوئے ہوئے جب میری بیٹی پیدا ہوئی اس نے مجھے دن میں تارے دکھا دیے. میری بیٹی رات کو 6 بجے رونا شروع کرے, صبح 6 تک روئے. میں ساری رات اسے, اور نہ میرے پاس کوئی نینی, 2 years, اور ایک اللہ کا عذاب بھی میرے سر پہ جس کے لیے میں ہر وقت بس چیک ہی لکھتی تھی. مائی ڈاٹر, میں نے 2 سال اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کی کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا تھا. مائی موم اینڈ ڈیڈ ور ان اسلام آباد. میرے اپنے بہن بھائی, ان کی ایجوکیشن, ان کی چیزیں. مائی موم واز بزی. وہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے وزٹ کرتی تھی. کوئی 5 دن کا کوئی مجھے سانس لینے کو ملتا تھا, میں سوتی تھی. اور آئی یوزڈ ٹو سلیپ. میں 10 منٹ کے بریک میں سوتی تھی کیونکہ بیٹی میری رات کو 6 بجے رونا شروع کرتی تھی, صبح 6 بجے تک روتی تھی. بیٹا میرا صبح 8 بجے اٹھ جاتا تھا اور وہ رات 8 بجے تک جاگتا تھا. اور بیٹی میری صبح 6 بجے سو جاتی تھی اور شام تک سوئی رہتی تھی. دس واز دا ٹائم جو میں نے ایسے گزارا ہے کہ مجھے نہیں پتا. میں نے بالوں میں کنگھی نہیں کی. میں نے 2 سال کیسے گزارے ہیں. صرف I just look at them, when to feed them, when to clean them, when to give them bath, ان کو نہانا کب ہے, دھلانا کب. یہ میں نے کیا for 2 years. It was بہت it's like ماں ہونا نا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں, شروع میں کبھی نہ کبھی میری موم کے ساتھ میرا آرگیومنٹ ہوتا تھا. Why I started living with my mom again. میں نے کہا یار میری موم نے اتنی تکلیفیں دیکھی ہیں. جو رسپیکٹ ہوتی ہے نا آپ کی اپنی موم کے لیے, وہ آپ کو پتہ ہی تب چلتا ہے جب لڑکی کے خود کے بچے پیدا ہوتے ہیں. کہتے اچھا میری موم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں. اینڈ اس کے بعد سے جو میری موم کی اور میری بانڈنگ ہے نا, اٹ از اسٹرانگر دین ایور. بہت ساری چیزیں آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. میری بھی ماشاءاللہ بیٹی ہے, تو میں نے ظاہر دیکھا تو صحیح نا سارا پروسیس. اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ واقعی پیرنٹس نے کتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے. پہلے تو نہیں آئیڈیا ہوتا جب تک آپ کے اپنے بچے نہیں ہوتے آپ کو. ہاں مجھے بھی لڑکیاں کہتی ہیں اتنی پتلی ہو گئی ہو اتنی. میں نے کہا ایک دفعہ تو 72 پہ آ کے ویٹ میرا اسٹک. اچھا میں کچھ بھی نہ کھاؤں اور میرا ویٹ بڑھ ہی جائے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈائٹ, اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کورٹیسول. بہت دفعہ آپ کچھ نہیں کھاتے, اور یہ بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ ہوگا, وہ کچھ بھی نہیں کھاتی. لائک می, آئی پٹ آن ویٹ. مجھے لگتا ہے میں سانس بھی لیتی ہوں تو میں موٹی ہو جاتی ہوں کیونکہ آپ کے جو اسٹریس ہارمونز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ موٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. سو آئی واز اسٹک ایٹ 72 فار اے ویری 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 لانگ ٹائم. کوئی دنیا کا جم, ایکسرسائز, چیزیں. اینڈ ناؤ مائی سن نوز دیٹ آئی لائک ٹو بی اسمارٹ. وہ ساری ایکسرسائزز نکالتا ہے. مجھے کہتا ہے یو گوٹا ایٹ کیوی, you have to eat mama papaya, okay, you have to don't drink juices because you're going to be fat, drink water. اور وہ ایکسرسائزز کراتا ہے مجھے, وہ کاؤنٹ کرتا ہے. سو آئی ڈو مائی پلانکس اینڈ پش اپس گھر میں. سو ہی از مائی ٹرینر. وینا ملک اگر ایکٹریس نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ آئی تھنک آئی ایم بورن آرٹسٹ. مجھے ایکٹنگ کے علاوہ کچھ نہیں آتا لائف میں. کچھ کرنا مجھے لائف میں نہیں آتا. میں ایکٹر ہوں. اینڈ آئی تھنک اگر میں ایکٹر نہ ہوتی تو میں کوئی, آئی تھنک میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہے. اینڈ آئی فیل دیٹ آئی ہیو ہیلنگ پاورز بیکاز آئی جسٹ لو ہیلپنگ پیپل آؤٹ. اینڈ دیٹس آلسو اے فیکٹ کہ اینی بڈی زندگی میں مجھے یہ میری فیملی جو ہوتی ہے نا, اکثر آپ کی بہنیں, آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اف اے پرسن از اٹیچڈ ٹو می اس کا کبھی کوئی نقصان ہوا ہو. اس کا فائدہ ہو جاتا ہے, میرا چاہے ستیہ ناش ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ if I wasn't an actor, I was supposed to be an actor, اور میں کیا ہوتی.
یعنی اگر نہ ہوتے تو پھر بھی یہی ہوتی اور کوئی آپشن نہیں تھی. شوبز میں خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ What kind? ایسا ہوتا ہے مطلب یہی کہ پروجیکٹ لینے کے لیے I started as a superstar. نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ کو انڈسٹری کا پتا ہوگا آف کورس, کیا ایسا ہوتا ہے؟ But I tell you something, I have worked in Bollywood, I have worked in Pakistan film industry. ہر ایک کی اپنی اپنی لائف جرنی ہوتی ہوگی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یور ہارڈ ورک اینڈ یور جو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں نا, ان کے آگے دنیا کی کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے. آپ ایکسل کرتے ہی کرتے ہیں. اینڈ ون مور تھنگ, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ ایز اے سپر اسٹار, تو آئی ہیونٹ بین تھرو دیٹ اسٹرگل. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے کام بہت محنت سے کیا ہے. میں آئی ریمبر وین آئی واز ڈوئنگ ہم سب امید سے 20 آورس ہم لوگ سیٹ پہ ہوتے تھے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی ڈائریکٹر کو ڈچ کیا ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے اپنے کسی, ہاں جب مجھے لگا کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے شو اینڈ آئی کانٹ جسٹ ڈو اٹ اینی مور, آئی کوئٹ اٹ. بٹ آئی نیور ڈچڈ اینی آف مائی ٹیمس. I entered Bollywood because I was already a registered actor in Pakistan. But yes, اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ harassment, تو I think why showbiz only? Like زندگی میں آپ when it comes to women, مجھے لگتا ہے مردوں کو بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اٹس ڈز ناٹ آپ اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے ہیں کہ خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مردوں کو نہیں کرنا پڑتا, تو LGBTs. آئی تھنک زندگی میں آپ جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ والا جو آپ کا گھر کی پروٹیکشن ہوتی ہے نا, وہ آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو یو فیس دوز تھنگس, بٹ ہاؤ یو فیس اٹ اینڈ ہاؤ یو ریئیکٹ ٹو اٹ, دیٹ میکس یو ہو یو آر. اوکے, دیٹس میٹر ایکچولی. آج کل جس طرح کی ایکٹنگ ہے, مطلب ایکٹنگ میں اب جو لوگ آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ پہلے سے فیمس ہو گئے ہیں ٹک ٹاک پہ, یا آپ ڈب اسمیش کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, وہاں سے فیمس ہو کے ایکٹنگ میں آ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ صرف ایکٹنگ کی بیس سے ہی ایکٹنگ میں آتے تھے, اب یہ ہوتا ہے آپ فیم کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوالٹی سیم ہے یا اب اچھی ہے یا تب اچھی تھی؟ As I told you, because مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا ٹیلی ویژن دیکھنے کا, بٹ certain کچھ رولز ہوتے ہیں نا کام کے. The rules are, no matter how famous you are, آپ کتنے زیادہ فیمس ہو, but when you get into the real business, کہ آپ کو ایکٹنگ کر کے دکھانی ہے, تو you'll only stay and you'll only last longer when you are a good actor, right? تو آئی تھنک دنیا میں کسی بھی چیز میں لاسٹ کرنے کے لیے, سسٹین کرنے کے لیے اور اپنا مارک بنانے کے لیے, یو گاٹ ٹو ہیو دوز گٹس. آئی مین دیر از نو شارٹ کٹ ٹو اٹ. ہمارے پاس جب بھی کوئی گیسٹ آتا ہے نا شوبز کے, ان سے ہم حرمین شریفین کی بات ضرور کرتے ہیں کہ آپ فرسٹ ٹائم کب گئے, کیا آپ کی کیفیت تھی وہاں پہ. کیونکہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شوبز والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کو تو شاید کلمے کا بھی نہیں پتا ہوگا اور کچھ ان چیزوں کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں میرے پاس بہت سے ایسے شوبز کے گیسٹ ہیں کہ ان سے جب ایسی بات ہوئی تو ان کی جو کیفیت تھی وہ دیکھنے والی تھی. تو آپ فرسٹ ٹائم کب گئی اللہ کے گھر, اور کیا کیفیت تھی؟ کیا پلان تھا کافی دیر سے کہ میں نے جانا ہے, یا اچانک آل آف سڈن ہوا اور آپ پہنچ گئے؟ Obviously, I think آپ کسی بھی مسلمان کی زندگی کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے, چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو کوئی بھی ہو. جو بوڑھے بزرگ دیکھیں جن کی نہ پوری ہوئی ہو, آپ کو پتہ سب سے بڑی خواہش کسی بھی مسلمان کی کیا ہوتی ہے؟ کہ مجھے خانہ کعبہ کو زندگی میں ایک دفعہ دیکھنا. تو obviously میں بھی بچپن سے یہی باتیں سنتی تھی, اور مجھے بہت بچپن سے ہی مجھے شوق تھا. میں جب بھی دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی I wish I could just visit, but you wish and when you do it, oh my God, وہ بالکل الگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے. بیکاز مجھے یہ پتا تھا کہ جب آپ جاتے ہیں تو جب فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے, لیکن تب آپ کو کچھ پتا نہیں چلتا, سمجھ نہیں آتی کہ کیا مانگتے ہیں. You are just, میں ایسے گئی اور میں جا رہی ہوں, میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے, and I was like ایکسائٹمنٹ چیزیں آپ کو. اچھا ایک چیز آپ فیل کرتے ہیں, آئی تھنک سب فیل کرتے ہیں, آپ کے لیے دنیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے, کوئی چیز دنیا کی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, اونلی خانہ کعبہ ہوتا ہے اور آپ ہوتے ہیں. when I was walking towards it, مجھے آج بھی اپنا ایک قدم یاد ہے, ایک قدم یاد ہے, اور مجھے دل کی دھڑکن بھی یاد ہے. I was just walking towards it, اور میں سوچ رہی تھی اس وقت سب بھول گیا کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں. but the moment I looked up, that was the moment when I froze. اور گوز بمز اینڈ شیورز اینڈ یور ٹیئرز آر رولنگ ڈاؤن, اور آپ رو نہیں رہے ہیں. اینڈ دا مومنٹ یو ٹچ اٹ, یہ تو میں کہتی ہوں کہ زندگی کے ہر انسان جو ہے نا, وہ یہ جب تجربہ کرے گا نا,
اس کو لفظوں میں آپ نہیں بیان کر سکتے, اس کو الفاظ میں بیان کرنا اس کو ممکن ہی نہیں ہے. یو ایکسپیرئنس اٹ اینڈ یو نو واٹ ہیپن ٹو یو. اور زندگی میں خیر لوگوں کو تو پروو کرنے کے لیے بالکل بھی نہیں, بٹ دیر سرٹن دعاز جو کہ میری فیوریٹ ہیں, میری کبھی بھی رات میں آنکھ کھلے وہ میں فیوریٹ دعا ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ کچھ دعائیں ہیں جو کہ بس وہ چلتے پھرتے میری زندگی کا حصہ ہیں. ایک استغفار, آپ زندگی میں کہیں پہ بھی ہے نا, کوئی بھی ہے نا, آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں, آپ کی زندگی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گی. اینڈ ون مور تھنگ, 2-3 دعائیں ہیں جو کہ دعائیں تو بہت ساری ہیں جو میری فیوریٹ ہیں, بٹ کچھ دعائیں بس میری زبان پہ ہی ہوتی ہیں. ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مطلب کیا ہے جو اس دعا ساری کی ساری, اور کتنی جہنم سے بچنا بھی اس میں نا ہر چیز اس سے مکمل دعا, اس سے مکمل دعا مجھے کوئی دکھائیں. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے, دیٹس مائی فیوریٹ دعا. میں کبھی بھی سوچتی ہوں نا کہ مجھے کوئی ایسے مومنٹس ہوتے ہیں نا, نماز اور اقامت کے درمیان, اذان اور اقامت کے درمیان بارش ہو رہی ہے چیزیں, دس از دا دعا, پڑھ لو. اینڈ ایک اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی وعافنی ورفعنی وجبرنی. آپ سب کچھ مانگ رہے ہیں, رحم بھی مانگ رہے ہیں, رزق بھی مانگ رہے ہیں, عافیت بھی مانگ رہے ہیں. بیوٹیفل. اور جب میری زندگی کے بہت مشکل ٹائم تھا, وہ جو دعا تھی نا وہ میں نے شروع کی تھی. بہت اس دعا نے میرے راستے واقعی ایسا ہوا جیسے تاریکی سے نکال کے نا مجھے اللہ تعالیٰ نے روشنی میں لا کے کھڑا کر دیا. وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بالکل آپ کدھر بھی ہیں نا, اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی اندھیرے سے نکال کے اللہ نے آپ کو لازم روشنی میں لانا ہی لانا ہے. اور ایک اور راز کی بات بتا دوں, دنیا کا کوئی کام نہیں ہو رہا, تہجد پڑھیں ہو جائے گا. دیز آر دا تھنگس. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہوتی ہے نا وہ کسی کی اسٹرگل ہے, کسی کا پیسہ ہے, کسی کی شہرت ہے, کسی نے کیا کیا. نہیں, جو کائنات کے رولز ہیں نا, کسی کو کب نواز دے, یہ دیز آر دا تھنگس جن پہ مجھے نہیں پتا, مجھے بات کرنا نہیں آتی. کچھ چیزیں آپ فیل کرتے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہیں, لیکن زندگی کے جو رولز ہیں نا, جو یونیورس کے رولز ہیں وہ الگ ہیں. وہ آپ کی نیتوں کے اوپر چلتی ہے. بالکل. وہ یہ نہیں چلتی کون کتنا چلاک ہے, وہ یہ نہیں چلتی کوئی اس کو دھوکہ دے کے چلا گیا, یہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. وہ اس بات پہ چلتی ہی نہیں ہے. بعد میں اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, یو نو لائک دیٹ. مکہ کی بات ہوئی تو مدینہ کی بلاسے میں پہلی دفعہ جب وہاں پہ حاضری ہوئی تو کیا کیفیت تھی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں. جب وہ جب دروازہ کھولتے ہیں سب کے لیے ریاض الجنہ کا, تو اکثر بند ہوتا ہے, مطلب وہ انہوں نے وہ کپڑا ٹینٹ وغیرہ لگایا ہوتا ہے, پھر وہ ہٹاتے ہیں. فار دا ویری فرسٹ ٹائم میں دل میں سوچتی جا رہی ہوں کہ کیونکہ یہی باتیں چل رہی تھی ہمارے آس پاس جو لوگ تھے کہ اکثر جو ہوتی ہے وہ بند ہوتا ہے اور کبھی کھلا ہوتا ہے. اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. اب تو پرمٹ کے ساتھ ہوتا ہے, پہلے ہوتا تھا خواتین کا ٹائم ہوتا تھا, ایک مردوں کا. اب تو آپ کو ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, پرمٹ لے کے جانا. That was the time when you know they were saying whether it's open or no. ایسا جیسے مووی میں سین نہیں ہوتا, جیسے فلم کا سین ہوتا ہے. میں واک کر رہی ہوں, آئی اسٹیپ ڈاؤن, میں چلتی بھی جا رہی ہوں, آگے سے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں اور گارڈ جو ہے نا وہ ریاض الجنہ کا دروازہ کھول رہے ہیں اس وقت. اینڈ آئی انٹرڈ, آرام سے بیٹھ کے میں نے وہاں نماز پڑھی. That was my first ever experience. But now یہ بھی بہت سچ بات ہے. اس کے بعد میری خواہش تھی میں ہر سال ہی جاؤں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا جب تک بلاوا نہ آئے. I have my visa now on my passport. اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب جب مجھے بلائیں گے نا, اب مجھے اللہ تعالیٰ جب میں جاؤں گی تو میں کہوں گی اللہ میاں 10 years کے بعد نا میں آئی ہوں, یہ ہو چکا ہے, اور آپ تو کمال ہے, you have changed everything in my life. تو آئی تھنک اب جب میں جاؤں گی تھنگز وڈ بی لائک جسٹ, میں ساری بس تھینکفل الحمد ہی ہوں گی, بس میں تیرا شکر ہی ہوں گی. سو ایٹ دس پوائنٹ ان مائی لائف الحمد للہ آئی ایم مینٹلی اسٹیبل, آئی ایم ہیپی, میں خوش ہوں. میں زندگی میں اور اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتی ہوں. آئی مائٹ ناٹ بی
आई एम नॉट, बिकॉज यू कांट, आप फरिश्ता तो बन नहीं सकते, आप सिर्फ हर दिन एक जहाद होता है ना, आप वो करते हैं, यू स्ट्राइव टू बी बेटर 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 बेटर, ये मेरी ख्वाहिश होती है. एंड मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी भी मैं परफेक्ट नहीं करती हूँ, बट देयर इज अ रोड दैट आई एम ऑन इट, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मुझे लगता है कि इस वक्त मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत काम और अच्छी स्पेस में हूँ, बट मैं बहुत डिमांडिंग हूँ अल्लाह मियाँ से. मैं अल्लाह मियाँ से बहुत चीज़ें मांगती हूँ. अल्लाह मियाँ, मैं सोचती हूँ अल्लाह से तो इतना मांगती हूँ, तो एक चीज़ मांग लेती हूँ, फिर कहती हूँ नहीं अब ये मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे और दे दे. सो बट यू आस्क, अल्लाह मियाँ कहता मेरे से मांगो मैं आपको दूंगा, आपके शू के लेसेस भी नहीं है, मुझसे मांगे. सो द थिंग इज दैट मैं हर वक्त मांगती रहती हूँ. तो अभी मैं अपनी ज़िंदगी की बहुत अच्छी फेज़ में हूँ. इट कम्स टू द स्टेट, अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला और बेटर करे. अल्हम्दुलिल्लाह. शुरू विच जेह्ड़े गल थी है तुहाडे नाल तुसां कि भी बखर विच टाइम गुजरे ते वल सराइकी वज़ारे आंदी हो से क्यों नहीं आंदी, बहुत ज्यादा आंदी है. अच्छा, तुहाडी मां बोली सराइकी है? नहीं, मेरे अबू दी तरफों है, मेरे वालिद साहब सराइकी बोलते. अच्छा, आम तौर ते इवें थींदे कि वालदा वाली जेह्ड़ी ज़बान है वो तो वल भी आ वेंदी है, वालिद साहब वाली ज़बान आम तौर ते क्योंकि मां बोली. अच्छा, ही गल होता कि मैंने तो मजे दी गल दसा. जी जी, असां जब छोटे छोटे होंदे असें ना, तब मेरी अम्मी ते मेरे अबू उन्हां ने अपनी एक जबान बनाई हुई है. ठीक है, एक ते सराइकी ठीक है. ते सराइकी दा भी उल्टा, यानी कि तू कित्थां वेंदा पिया, ठीक वो है. तिखा दे मैं पर. अच्छा, मैं अम्मी ते अबू अपनी ना कोड लैंग्वेज बनाई हुई. ठीक है. जेह्ड़ी मेरी सारों कोल वड्डी सिस्टर है ना, ਉਹ मैथमेटिशियन है, हुण ਉਹ जर्मनी च. ठीक है. अच्छा, सारे घर दे विच जेह्ड़ी हुण लैंग्वेज होंदी है ना, अगर ਉਹ आ वञे जर्मन इंग्लिश सराइकी मिक्स. अच्छा, त्रै मिक्स थी मैंने. ठीक है. ऐसा लगता है कि पता नहीं कि थी ना पे घर दे विच. तुहाडे बालां दे ज़्यादा इंग्लिश ही हो यस, ਉਹ इंग्लिश बोलेंदन. आप ही दे जेह्ड़े बाल नो आवेंदन जर्मन ते इंग्लिश मिक्स बोलेंदन. नाल अम्मी अबू दी सराइकी भी चलदी पई होंदी है, उर्दू भी मिक्स है. इवें लगदा पता कि हाउस होल्ड दे विच पता नहीं केड़ी लैंग्वेज चलदी है. तुहाडे बालां को वैसे सराइकी आंदी है? वो भी थोड़ी थोड़ी सीख गए ना, जाहिर है. अच्छा, घर से बोली जो मैंने. हाँ, बाकी भेड़ भी रामा को आंदी है सराइकी नहीं आंदी. तो वो तो कुछ सेंदी पिया ना, तो अम्मी अबू ना अपनी लैंग्वेज बनाई. हुन मेरी बड़ी बहन है. अच्छा, बाय द वे मैं अपनी मेरी जेह्ड़ी सारों कोल बड़ी बहन है ना, ओ माय गॉड, इतना कुटेंदी है वो सारे बालां को. अच्छा, इतना वो पढ़ेंदी है ना सारा को. मैं बच गया मैं क्योंकि मैं दादी कुल रही थी. ई वजह तो ना शायद मैं अपनी मर्जी भी करेंदी. मेरे बाकी सारे बहन भरा ना वो बिल्कुल इतने सहम है, आज तक उन्होंने दिल च डर नहीं गया. मेरी आपी इतनी कुट लेंदी है ना, उन्होंने इतनी कुट. मेरे भिरा को तो डबल कुट. एक वीडियो गेम खेलने में दाई अबे दी कुट, वह तू को अम्मी दी डिफरेंट कुट, बिकॉज अम्मी दी चीजें नहीं गिन के आदा. वह आपी दी तीसरी दफा कुट. आपी तो वो तो बेचारा आपने फुटबॉल ही बना हुआ है. हिक्को मेरा भिरा इतनी कुट खा दी है ना लाइफ विच. ते आप ही वो मरेंदी होंदी बालों को पढ़ेंदे ले. मेरे बालों को गाल पता है. I mean, आप ही used to hit all the children. मैंने कहा now BB says because my younger sister now she teaches them. तो मैं कहा चलो तू वहां को तो हुण मार नहीं पौंदी ना. तो मेरे अब्बू ते अम्मी अपनी पट्ठी जबान बने हुई. हुण उन्हां दा ख्याल है कि साकू नहीं आंदी. ठीक है, और जेल्ले बांगे ना तो आपस विच ना गाली करन के हुण लक जबार जमना है ते शेके शेके निक्के आमणी है, मतलब कल बाजार में है ते किश किश गिन के कोई भी अपना डिस्कस करे ना, तो जो जेरी सारी वड्डी बहन है साकू दस देवे, साकू भी सिखा छोड़े. ठीक है, भी ए गाल करे त्रै सवरियां बहनी. ठीक है, अब अम्मी गाल करन सब सारी गाल नहीं पता होंदे ने. ते ओ शो दे सोचे ना रात उस भी तो कुछ नहीं पता. अम्मी अब वो जबान छोड़ देती है. हुण सब नहीं बोलेंदे एक वैदे नाल वो पट्टी जबान. अच्छा, को ज्यादा पट्टी जबान. अच्छा, वैसे मतलब थोड़ा बहुत घट टाइम गुजरे ना बखरे को, बड़ा ज्यादा टाइम तो नहीं गुजरे. हां, बचपन. लेकिन वल भी थोड़ी सराइकी बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि मेरी अम्मी अबू हाले तक सराइकी च गाल करंदे ने. अच्छा, घर सराइकी. हां जी, घर दे विच अम्मी अबू अपनी सराइकी सारी ज़बानें मिक्स थी गईं. मैं हां सारी सराइकी पीरियड ओवर थी, हाले सराइकी च गाल करनी है ना. हाले सराइकी च. और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ सराइकी है सुनना. अच्छा, मेरे नाल ना क्या थिया, मैंने ले थिया कि मैं ज़ाहिर है तुझे पाकिस्तान च रहंदे हो तो उर्दू तो बोलेंदे ही हासे. मैं वाती विच थोड़ी बहुत ना इंग्लिश वगैरह मार छुड़ेंदी होंदी आं, क्योंकि प्राइमरी लैंग्वेज जेह्ड़े सारे स्कूलों दे विच है जित्थां असां पढ़े होए है इंग्लिश होंदी है. अच्छा, मैं शुभ शुरू कीता. मैं कोल रोज आके तबलीग करें, सॉरी रोज आके यो करें. मेरे को रोज आके मेरी टीम कहे कि मैडम उर्दू बोलनी है, उर्दू. अच्छा, मैं बहुत चंगी उर्दू सीखी, इतनी अच्छी उर्दू सीखी कि मैं इंग्लिश को ना थोड़ा टेपर ऑफ कर छोड़ा. ठीक है, वत ना मैं उर्दू बोलनी शुरू कर दी. अच्छा, कट पाकिस्तान तो करियर शुरू खत्म किया था, मैं इंडिया लगी गई. अच्छा, उतू जा शुरू च मैं को आखिन के तू
मैं उर्दू च गाल करा, ठीक है, क्योंकि मैं अच्छा उथा ओले 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 जब बिग बॉस निकली तो हर कोई इंग्लिश च गाल करेंदा, उथा मेरी उर्दू खत्म थी गई वत घट उथों, बिकॉज मैं ट्रैवल करेंदी गोइंग हियर एंड देयर, दुनिया दी हर जगह प्राइमरी लैंग्वेज तो पता है इंग्लिश घट, मैं वत पाकिस्तान आ गई हुण वत मैं को आखन तो उर्दू बोल अक्सर मेरे इंटरव्यू, क्योंकि मैं सुचेंदी अंग्रेजी च बैठी होनी हूं वहां तू लफ्ज को नहीं बैठी होनी मुश्किल होंदे कवा चला हंस दी चलते अपने भी भूल गया हुण मेरी अंग्रेजी दे विच उर्दू इंटरफेयर करैंदी है तो उर्दू दे विच अंग्रेजी ते एक गल दसो च उर्दू च गल करनी कि इंग्लिश च गल करनी है, इट्स हार्ड फॉर मी गल करनी है वो भी जितनी गल सरेके थी नहीं विच इंग्लिश काफी आंदी पे तो ओ तो चलो सारे घर दा स्टाइल है ना चल वैसे। अच्छा लोग हाली तक ना पुराने दिनों वाले के चीज स्टक हैं। ओ हेलो लोगों को दसो कि पुराना वर्जन डिलीट कर छोड़ो, अच्छा और नवा वर्जन इंस्टॉल कर लेना, नवा वर्जन इंस्टॉल करो क्योंकि अपग्रेडेशन थी गई है, ठीक है। अच्छा जिंदगी दे विच ना लोग मैं तो दसे नहीं लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਥਿੰਗ ਚੇਂਜਡ ਤੇਰੀ परस्पेक्टिव जिंदगी दी तरफ लोग इवॉल्व ही तो थींदन ना, तो कोई स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं वे कुछ खड़े हुए थे, यू इवॉल्व लोग ये चीज को प्रोसेस ही नहीं करेंगे। मैं हूं दिन तो 20 साल पहले तय आखा मैं कहा यार 20 साल पहले तो मैं आप इतनी चब्बल आमी मेरे को केड़ा पता मैं क्या आदि वधिया मैं हाले तक गल तो पक्की रहा डिलीट कर छोड़ो पुरानी गाली मेरी। हां जाहिर है बंदे दा माइंड चेंज थी वेंदे कोई ओपिनियन चेंज मतलब सी तुसा बाल होंदे वे तुसा समझेंदे वे कि शायद ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਯੂ نو ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਲਵ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੁਕਰ ਗਈ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਲੇ ਉਤਨੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ तो थोड़ा कोऑपरेट करो ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा सराकी इतनी पकी है कि तो आपको चब्बल दा ही पता है मेरे को चब्बल दा ही पता है, मेरे को लोटा नहीं चब्बल दा ही पता है, मेरे को करवे दा ही पता है, मेरे को डोई दा भी पता है, मेरे को छूणी दा भी पता है, लोफर दा भी पता सारा पता है। सराकी लोगों की थे क्या पैगाम दे सकते? सराकी लोग बड़े स्वीट इन द स्वीटेस्ट पीपल ऑन अर्थ। अच्छा कोई सराकी शेर वगैरह याद है आपको? नहीं डोड़ा याद होवे या कुछ अच्छा गाना याद होवे? मैं तो बहुत मजे दी गल दसा, मैं ना अपने कॉलेज स्कूल तो मैं बहुत ज्यादा लिटरेचर लाइक मंटो साहिर लुधियानवी, प्रवीण शाकिर, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, फराज, प्रवीण शाकिर, इनको इतना ज्यादा मैं पढ़ा है। लेकिन मजाल है जो मेरे को एक शेर याद होवे, मजाल है मेरे को कोई एक स्टोरी याद होवे, मजाल है मेरे को कुछ चीज याद हो, पता नहीं क्यों। कुछ तरह के गाने भी याद क्या नहीं? सर नो गाने तो मेरे को पसंद ही गाने तो मैं सुनने शुरू की थे। अच्छा हाँ मेरे को म्यूजिक टीवी, मेरे को पॉलिटिक्स देखना पसंद है, मेरे को इंटरनेशनल अफेयर्स देखना पसंद है, हिस्ट्री पसंद है, ड्रामे टीवी दे तो मैं आज तक नहीं डिठे, मैं आज तक अपना बिग बॉस नहीं डिठा के जाए, मैं आज तक अपनी कोई फिल्म नहीं डिठी, अपनी के कहने भी कोई फिल्म नहीं डिठी बॉलीवुड पाकिस्तान दी। मैं सिर्फ फ्यू फिक्शन फिल्म्स डिठी हुई हैं तो मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ, सो कोई गाने माने हाँ बट रिसेंटली मैं बॉलीवुड के गाने सुनती हूँ रिसेंटली। ठीक है बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। बड़ी अच्छी गपशप रही, बड़ी बातें डिस्कस हुई। अब देखते हैं लोग इस पे क्या करते हैं, क्योंकि अभी लोगों ने हमें इसमें भी रोस्ट करना है, हालांकि हमें कुछ भी ऐसी बात नहीं। अभी आप देखिएगा जैसे ये एपिसोड लाइव होगी तो उसके बाद तमाम जो चैनल्स हैं या जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज वाले हैं, शोबिस वाले हैं, उस पे क्लिप निकलेंगे, स्टोरियां बनेंगी, बातें होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं की। आई थिंक पीपल शुड हैव मोर अंडरस्टैंडिंग एंड दे शुड बी मोर receptive to the fact that people could have different ideology too, people could have different perspective too, so they should be more welcoming. And I guess lekin you can't help, because something that doesn't resonate with people, they take it as an offense and they become so violent. But still I don't think that we have said or anything like that, but नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं, क्योंकि आपकी हिस्ट्री ये रही है कि जब भी इंटरव्यू होता है तो कंट्रोवर्सी होती है। नहीं मैंने कहा ना मेरा पुराना वर्जन डिलीट कर दे, अब ऐसा नहीं होने वाला, नया वर्जन ऐसा नहीं होने वाला। इस दफा पीपल आर गोना लव मी,
नहीं पीपल वो पहले भी करते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा बीच कहानी में- बना देते हैं. हाँ, कुछ लोग होते हैं. चलिए, थैंक यू वेरी मच Thank अगेन, you. थैंक यू फॉर योर टाइम. लास्ट पे Thanks. कोई मैसेज पब्लिक के लिए प्लीज. I think just be yourself, live to the fullest, and allow others to live too the same way. Thank you. थैंक यू. Thank you.